اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا آپ لوگ اپنے الحمدللہ آپ لوگ اپنے اپنے وہ مائکس بند کر لیجیے گا اور جیسے جیسے جس کو بولوں گے وہ اپنے مائک کو پھر انشاءاللہ کھول لیں. اوکے چلیں. میں نا 5 منٹ تک آتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہیں پہ ہوں. بس آئیں گی اور پھر اپنے مائک کو آپ بند رکھیے گا. جب میں آپ کو آواز دوں گی کہ اب آپ پڑھیے تب آپ کھولیے گا. ٹھیک ہے؟ ہر ایک کو باری باری پڑھنے کی چانس ملے گی انشاءاللہ. چلیں الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. CIU کی طرف سے کیلیفورنیا اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اس نئی کلاس میں جو کہ عربک 3 کی کلاس ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ عربک 3 میں ہمارے پاس CIU میں یعنی کیلیفورنیا اسلامک یونیورسٹی میں 2 پارٹس ہوتے ہیں. 2 چیزیں پڑھتے ہیں سائملٹینیسلی. جیسے عربک 3 کے اندر ہی 2 پارٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نئے گرامر رولز، اس کی ایک کتاب ہے، اس سے شیخ مصطفیٰ پڑھاتے ہیں، نئے گرامر رولز پڑھاتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ قصص النبیین کی کتاب جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے شیخ مصطفیٰ سے ایک لمبی چوڑی ڈسکشن کی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس دفعہ ہم عربک 3 میں نئے گرامر رولز نہیں انٹروڈیوس کریں گے کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے عربک 2 ختم کیا ہے. خیر وہ لوگ بھی عربک 2 نیا ختم کرتے تھے لیکن پھر یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ تھوڑے سے چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو ٹائم ملے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو بھی ڈائجسٹ کرنے کے لیے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم صرف قصص النبیین پڑھیں گے اور نئے رولز نہیں کریں گے. جو رولز آپ نے سیکھے میں انہی کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ اس بک کے اوپر. اگر کوئی ایک آدھ نئی چیز سیکھنے کو مل گئی تو الگ بات ہے. یعنی ہم نئی ووکیب تو سیکھیں گے، ظاہر ہے جب ایک نئی کتاب پڑھیں گے تو اس میں نئی ووکیب تو ہم نے سیکھنی ہے انشاءاللہ. لیکن جو نئے گرامر رولز جو ہیں جس طرح آپ کو میں سکھاتی تھی یہ کرنے سے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا، وہ اب ہم نہیں سیکھیں گے. نئی گردانیں یا ایسی کوئی چیزیں انشاءاللہ ہم نہیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بک کس کی لکھی ہوئی ہے؟ آپ سب کو کتاب اب مل چکی ہے. بک ہے شیخ سید ابو الحسن ندوی کی. شیخ سید ابو الحسن ندوی جو ہیں وہ ون آف دا لیڈنگ اسکالرس ہیں. ابھی کنٹمپریری اسکالرس تھے وہ اور کافی ریسنٹ تک، اور وہ ندوۃ العلماء انڈیا کے تھے. ٹھیک ہے؟ ان کی طرح کوئی بھی اتنا کامیاب نہیں ہوا جس نے اسٹوریز آف دا پروفٹس لکھے ہیں. تو اسٹوریز آف دا پروفٹس انہوں نے لکھے ہیں. پچھلی لاسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے تھے اسٹوریز آف دا پروفٹس، تو اس وقت ہم نے اس کتاب میں سے نہیں پڑھی تھی. ہم قرآن کی آیات لیتے تھے اور قرآن میں جہاں جہاں پہ پروفٹس کا ذکر ہے، آپ کو یاد ہے جب ہم نے پروفٹس ان دا قرآن پڑھا تھا، تو جب پروفٹس ان دا قرآن پڑھا تھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ ہم قرآن کی ایک آیت لیتے تھے، ہر تمام آیتیں لیتے تھے جو ان پرٹیکولر پروفٹ کے متعلق تھی. تو اس میں یہ ہے کہ ڈائریکٹلی قرآن سے لیا اور قرآن کا ٹرانسلیشن کیا اور اس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا. تو there's a big difference between کہ ڈائریکٹلی قرآن سے لینا اور اس کو ایکسپلین کرنا، اور ایک کتاب جو کہ لکھی گئی ہے، ایک اسکالر نے لکھی ہے، بیوٹیفل بک لکھی ہے، اور یہ خاص کر لوگوں کی عربک سیکھنے کے لیے لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی طرح کوئی بھی اتنا سکسیسفل نہیں ہوا، کوئی بھی اتنا کامیاب نہیں ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایوری سنگل اسکول میں جو اسلامک اسکول ہے اور ایوری سنگل مدرسے میں جو کہ پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، جو یہاں پر ہے، جو انگلینڈ میں ہے، ہر جگہ پہ یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور آپ سب بھی وہی کتاب پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے. شیخ مصطفیٰ کہتے ہیں اور شیخ اکرم یہی کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں. جسٹ کیپ آن ریڈنگ اٹ اگین اینڈ اگین، لیکن لاؤڈ پڑھتے رہیں. اگر آپ دل میں پڑھیں گے، اس کو ہلکے ہلکے پڑھیں گے، تو آپ کو وہ تمام الفاظ جو ہیں وہ آپ کے کان میں آ کے ٹکرائیں گی نہیں جو آپ عربک پڑھ رہی ہیں. عربک پڑھنے کے لیے جس طرح قرآن آپ پڑھتی ہیں تو تھوڑے آواز سے پڑھتی ہیں تاکہ وہ آپ کے کان میں اس کی آواز آئے. عربک کی کتاب پڑھتے وقت بھی آپ تھوڑی اس طرح سے پڑھیں کہ آپ کے کان میں اس کی آواز آئے تاکہ وہ آپ کی اس گونج سے بھی، وہ کہتے ہیں نا تمام سینسز کو یوز کریں تاکہ وہ آپ کے اندر ریٹین ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کتاب سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. اس لیے ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے، تمام شیوخ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو بھی یہ کتاب پڑھ کے سنایا جائے.
اور اسی لیے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس کتاب کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، قصص النبیین للاطفال. للاطفال، لی آپ کو پتا ہے لی مینس فار، اطفال طفل کی جمع ہے. للاطفال کا مطلب ہے بچوں کے لیے ہے یہ کتاب. مطلب کیا ہے، یہ کتاب ایکچولی بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن ہم بھی جب ایک نئی لینگویج سیکھتے ہیں تو بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، تو اسی لیے سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان بھی انشاءاللہ اس سے پختہ ہوگا اور ہم عربک بھی انشاءاللہ اس سے بہتر طریقے سے سیکھ پائیں گے. تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم کو وہ انشاءاللہ زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گا. تو بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے مدرسے ہیں جن میں یہ کتاب قصص النبیین جو یہ فرسٹ یا سیکنڈ سیمیسٹر میں یا کوارٹر میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ عربک 1 میں اور عربک 2 میں. لیکن شیخ مصطفیٰ نے کسی وزڈم کے تحت، کسی حکمت کے تحت اس کتاب کو عربک 3 میں رکھا ہے. ان کی کریکولم یعنی CIU کی جو کریکولم ہے اس میں یہ عربک 3 میں یہ کتاب ہے. اور ان کے پاس بہت ساری ریزنز ہوں گی، وجوہات ہوں گی، لیکن میرے لیے پرسنلی میں جب اب اس کو پڑھتی ہوں اور دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمارے لیے بیسٹ موقع ہے، بیسٹ وقت ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں. کیونکہ آپ لوگوں نے کچھ ووکیب سیکھ لیا ہے، کچھ گرامر رول سیکھ لیے ہیں عربک 1 اور 2 میں، جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو اس کو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، سمجھنے بھی آسانی ہوگی، اور آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ، بیکاز یو ول انجوائے اٹ. آپ کو جب سمجھ آ رہی ہوگی. اگر پہلے دن میں آپ کو یہ کتاب لے کے آ جاتی تو آپ لوگ شاید اتنا نہیں انجوائے کر پاتے. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ہم اس بک کی جو عربک 2 میں اس کے فرسٹ 2 سٹوریز جو ہیں وہ ہیں صرف، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری. یہ 2 سٹوریز ہیں، اس میں ہم ایوری سنگل ورڈ، ایچ اینڈ ایوری ورڈ کو ہم پڑھیں گے اور اس کو ایچ اینڈ ایوری ورڈ کو ہم لوگ ٹرانسلیٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اچھا آپ دیکھ لیں کہ یہ کتاب جو آپ کے پاس ہے ابھی آپ لوگوں کے پاس، اس میں ٹرانسلیشن نہیں ہے، نہ اردو ہے نہ انگلش ہے، بالکل عربک کی کتاب ہے. اس طرح جیسے آپ نے قرآن ہاتھ میں اٹھا لیے، قرآن نہیں ہے لیکن ایسے جیسے کہ آپ اٹھا کے پڑھ رہی ہیں، تو آپ کو خود کو ایک خوشی محسوس ہوگی. مجھے پتا ہے کہ جیسے شمیم نے یہ کتاب ان کو ملی، ڈیلیور ہوئی ان کی امیزون سے یا جہاں سے بھی، تو انہوں نے کہا او مائی گاڈ، مجھے لکھا آئی کین ریڈ اٹ. تو کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ عربی کی کتاب دیکھیں اور آپ اس کو خود پڑھ سکیں. تو اور پھر نورین نے کیا کہا، نورین نے یہ کہا کہ میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں یہ بک پڑھنے کے لیے کہ مجھے پہلے سے دل تھا لیکن میں پڑھ نہیں رہی تھی. خیر اس نے ایک بات یہ کہا کہ وہ کسی ایکسپرٹ سے پڑھنا چاہ رہی تھی. ایم ناٹ این ایکسپرٹ، ابھی سے کلیئر کر دوں، میں خود اس کتاب کو پہلی دفعہ پڑھا رہی ہوں. تو میرے جس طرح نورین نے کہا تھا کہ چیلنجنگ ہے، میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ کسی کا کیمرہ کھلا ہے، ویڈیو کیمرہ، اگر آپ خود نظر نہیں آئیں گی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ آئیں گی تو پلیز خیال رکھیے گا، آپ کا حجاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو کیا بول رہی تھی میں، ہاں، تو یہ میرے لیے بھی چیلنجنگ ہوگا کہ اس کو میں خود بھی آپ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کروں گی انشاءاللہ. آپ لوگ اس کو پڑھیں گی، 1 لائن پڑھیں گی یا 2 لائن پڑھیں گی یا 3 لائن، جتنا بھی آپ کو ٹھیک پڑتا ہے آپ پڑھیں گی. پھر آپ خود اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گی، اور پھر اس کے بعد میں خود بھی آپ کے ساتھ ایک ایک لفظ کی ٹرانسلیشن کروں گی انشاءاللہ. کوئی لفظ بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ یاد رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی تھوڑی گرامیٹیکل انالیسس بھی کر لیں گے، یعنی تھوڑا تھوڑا ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہاں فتحہ کیوں ہے یا کسرہ کیوں ہے، اضافہ کہاں پر ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، یہ فیمینن ہے کہ یہ پلورل ہے، کہ ایسی سب چیزیں میں تھوڑی تھوڑی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کروں گی، ورنہ پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پڑھنے کا. ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی. دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ چیلنج میرے لیے بھی ایک چیلنج ہے، کیونکہ میں نے عربک 1 اور عربک 2 پہلے بھی پڑھایا تھا. آپ کو پڑھانے سے پہلے بھی میں نے CIU پہ پڑھایا تھا، انگلش میں پڑھایا تھا، وہ پہلی دفعہ میرا اردو میں پڑھانا تھا. لیکن میرے لیے چیلنجنگ یہ ہے کہ پہلے چیلنجنگ یہ تھا کہ میں انگلش کے نوٹس کو اردو میں پڑھاؤں. اب چیلنجنگ یہ ہے الحمدللہ کہ جب کہ پہلی دفعہ شیخ مصطفیٰ نے تھوڑے سال پہلے مجھے کہا، آئی تھنک 2 سال پہلے مجھے کہا ہوگا کہ نسرین آنٹی کیا آپ یہ کورس عربک 3 پڑھا دیں گی. میں کمفرٹیبل نہیں تھی، لیکن میں نے آج تک شیخ مصطفیٰ کو کسی بات میں نہ نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا. وہ استاد ہیں، وہ شیخ ہیں، ان کو نہ کہتے ہوئے مجھے بہت کیا شرم سی، حیا سی محسوس ہوتی ہے. تو میں نے ان سے طریقے سے کہا، میں نے کہا شیخ مصطفیٰ آئی ایم ناٹ comfortable to teach this subject right now, تو this course right now. تو بلیو می میں اس وقت تیار نہیں تھی، کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ نئی چیز ہے، میں ابھی پڑھاؤں گی. حالانکہ میں ان کے ساتھ ٹی اے تھی 2013-14 میں جب وہ پڑھا رہے تھے، میں ان کے ساتھ ٹی اے تھی 15 تک ان کے ساتھ میں ٹی اے تھی. تو
میں پڑھا سکتی تھی شاید، لیکن آپ یقین کریں کہ میں گلٹی فیل کر رہی تھی ان کو ہاں کہتے ہوئے بھی نہ کہتے ہوئے بھی. ہاں اس لیے نہیں کہ اگر میں صحیح نہ پڑھاتی تو اپنے آپ کو بلیم کرتی رہتی اور بہت پریشان ہوتی، اور اگر میں نہ کہتی تو بھی مجھے فیل ہوتا کہ میں نے ان کو نہ کہہ دیا. تو اصل بات یہ ہے کہ اب میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. نورین کہتی ہے کہ وہ ایکسائٹیڈ ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی طرح نہیں بلکہ آپ لوگوں سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، کیونکہ پہلی دفعہ یہ کورس میں پڑھا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اس لینگویج کو، قرآن کی اس زبان کو سمجھنے کی توفیق دے اچھی طرح سے، تاکہ جب ہم قرآن کو پڑھیں تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم سمجھ سکیں. تو آپ کو یہ بھی پتا ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو جب میں نے اسٹوریز آف دا پروفٹ کی تھی، کہ پروفٹس کی اسٹوریز کو پڑھنے میں، لرن کرنے میں اور دوسروں تک پہنچانے میں بھی ثواب ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا تو ہمارا بھی یہی مشن ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی جب یہ اسٹوریز آف دا پروفٹس پڑھیں گے اور دوسروں کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو اس کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر دے. تو چلیں اب کتاب سٹارٹ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب کے پاس یہ کتاب ہوگی. تو اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ میں تھوڑے سے شروع کے جو لائنز ہیں، شروع کے جو تھوڑے سے سینٹینسز ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور میں آپ کو ٹرانسلیٹ بھی کر کے بتاتی ہوں، تاکہ اسی پیٹرن پہ پھر آپ لوگ بھی پڑھیں اور آپ لوگ مجھے ہم سب کو کلاس میں مائک پہ آپ لوگ پڑھ کے زور سے، اور پھر آپ لوگ خود ہی ٹرانسلیٹ کریں، اور کوئی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں تو وہ بھی آپ بتائیں. اگر آپ کو نہیں آ رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی نئے ورڈز ہوں گے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. تو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کتاب کا نام کیا ہے. کتاب کا نام ہے قصص نبیین. تو قصص کے کیا معنی ہے؟ قصص جو ہے وہ پلورل ہے قصہ کا. قصص مطلب قصص کے معنی ہے، اگر عربک میں آپ دیکھیں تو قصتن اس کو کہتے ہیں، سنگولر کو قصتن. اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں قصہ، تو عربک میں بھی قصہ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ہم عربک میں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ان ضرور لگا دیتے ہیں، یعنی اے سٹوری سنگولر ہے. جب اس کو پلورل کہتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ قصص، یعنی پلورل. سٹوریاں مطلب سٹوریز، قصے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں قصے. لیکن قصص کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پبلشرز نے اس کو، اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال ابھی آئے گا، اسپیشلی نورین کی طرف سے آئے گا، کہ اس کو قصص النبیین بھی کہا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کے پاس جو بکس ہیں وہ قصص النبیین بھی ہیں. یہ تو ہم نے جو پرٹیکولر بک آپ کو جو میں نے کہا تھا اس پہ قصص ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس قصص بھی ہوتا ہے، بازار میں قصص ملتا ہے، آن لائن بھی قصص ملتا ہے. تو پھر قصص کا مطلب سٹوریز ہوتا ہے. تو قصص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قصص کا مطلب ہوتا ہے نیریٹ کرنا، کچھ بیان کرنا، یعنی نیریشن یا نیریٹو. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں، اگر میں کہتی ہوں میں نے نیریٹ کیا تو میں کیسے بولوں گی؟ قصصتو. اگر ہم کہیں گے ہم نے نیریٹ کیا تو کیسے بولیں گے؟ قصصنا. اگر آپ کو کہتے ہیں آپ نے نیریٹ کیا تو قصصتا. اسی طرح آپ سیکھ چکے ہیں، رائٹ؟ آپ کو پتا ہے قصصتا، قصصتی، آپ قصصتا، قصصتما، قصصتم، یہ سب تو آپ کو آتا ہے. مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیریٹ کرنے کو، ریلیٹ کرنے کو، بیان کرنے کو کسی اسٹوری کو، اس کو کہتے ہیں قصص. ٹھیک ہے. اٹ مینس ٹیلنگ دا اسٹوری یا بیان کرنا. تو ٹھیک ہے، اگر قصص النبیین لکھا ہے تو بھی وہ مطلب یہ ہوگا نیریشنز آف دی اباؤٹ دا پروفٹس، اور اگر قصص النبیین لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اسٹوریز آف دا پروفٹس. ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی بھی آپس میں یہ نہیں کہنے کی بات ہے کہ یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، دونوں صحیح ہیں الحمدللہ. قصص النبیین. نبیین کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے نبیون کیا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھا ہے نبیین کیا پڑھا ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کو مشکل نہیں لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نئے اسٹوڈنٹس ہماری کلاس میں اس وقت ہوں تو ان کے لیے یہ بتا دوں کہ نبیون جو ہے وہ سنگولر ہے، واحد ہے، اور انڈیفینٹ ہے. نبیون. اچھا یہ بتائیں، اس کو اگر ہم ڈیفینٹ کرنا چاہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ کوئی ایک اپنا مائک کھول کے مجھے بتائیں. ہاؤ ول یو میک اٹ ڈیفینٹ؟ نبیون کو ڈیفینٹ کیسے بنائیں گے؟ النبی. یس، ویری گڈ. النبی. تو یہ بن جائے گا، وہ نکرہ تھا، یہ معرفہ ہو جائے گا. معرفہ کا کیا مطلب؟ جس کو ہم جانتے ہیں، یعنی ایک پرٹیکولر نبی کی بات کریں. النبی. ٹھیک ہے نا. تو پلورل نبیونا اور نبیین ہے، تو نبیونا کیوں ہوتا ہے اور نبیینا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی کوئی مجھے بتا دے. آپ کو معلوم ہے نبیون کب یوز کریں گے اور نبیین کب یوز کریں گے؟ جب وہ اس کی ہوگا یا پھر
ओके जब मरफू होगा यानी कि जब वो उसका केस जो है वो रफा वाला होगा, मरफू होगा तो वो नबीयूना कहेंगे, ठीक है ना। और अगर उसका केस मंसूब है या मजरूर है तो नबीयीना कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नबीयीना क्यों है ये मुझे बताएं। क़िससुन नबीयीना, इसको मजरूर क्यों है यहाँ पर, ये इसमें कसरा क्यों, मतलब ये कसरा फॉर्म में क्यों है क़िससुन नबीयीन? कोई बता सकता है इस सेंटेंस को? ये एक पूरा सेंटेंस है समझ लें, या एक सेंटेंस ना कह लें तो एक एक्सप्रेशन है, टाइटल है। टाइटल को हम कैसे कह सकते हैं? क़िससुन नबीयीन। अगर आपको नहीं पता या आपको नहीं इस वक्त याद आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि क़िससुन नबीयीन एक इदाफा फॉर्म है। इदाफा मतलब इसमें मुदाफ और मुदाफ इलैहि है। द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट, आप लोग पढ़ चुके हैं इदाफा क्या चीज है, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं। तो वो इदाफा का मतलब ये कि पहला जो वर्ड है वो मुदाफ है और सेकंड वर्ड जो है वो मुदाफ इलैहि है। तो पहला वर्ड क़िसस है और उसके ऊपर क्या होना चाहिए, वो मरफू होना चाहिए, तो क़िससु आ गया, ठीक है ना। फिर अन नबीयीन जो है वो क्या होना चाहिए, वो मजरूर होना चाहिए। आपने अभी एग्जाम दिया, आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए आप देख लें कि क़िससुन नबीयीन एक इदाफा है और उसका मतलब ये है द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स, या आप उसको कह लें नबियों के किस्से। अब हम इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। मन कसरल असनामा, मन का क्या मतलब है आप सबको मालूम है? कोई एक बता दे मुझे, सबसे पहले जो माइक खोलेगा बता दे मुझे, लेकिन हर दफा शमीम और नौरीन, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर। अस्मा, मन क्या होता है? हु यानी कौन या किसने, ठीक है ना। अच्छा, कसरा का मतलब शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा था 1 में और 2 में। कसरा का मतलब है टू ब्रेक, ठीक है। कसरा का मतलब है टू ब्रेक। और कसरा ये क्या नजर है आपको, माजी नजर आ रहा है या मुदारे नजर आ रहा है? और ये नाउन लग रहा है, माजी नजर आ रहा है, ठीक है। तो फिर आप अपना माइक बंद कर लीजिए, जो बता देना वो फिर अपना माइक बंद कर ले ताकि ये गूंज ना हो बीच में। तो कसरा माजी है, उसका मतलब क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, ठीक है ना, वाहिद है। और मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? मैस्कुलिन। कसरा। तो हर दफा कोई जवाब दे तो आई बी हैप्पी कि कोई ना कोई जवाब दे रहा है अलग अलग। मन कसरा का क्या मतलब हो गया, किसने तोड़ा, हु ब्रोक, ठीक है। अब ब्रोक और फिर यानी उसको ब्रेक करना भी कहते हैं, शैटर करना भी कहते हैं। इंग्लिश के अल्फाज हैं टू ब्रेक ओपन, टू डिस्ट्रॉय, टू शैटर, ये सब है। अच्छा ये बताएं कि कसरा तो पास्ट टेंस है, इसकी मुदारे क्या होगी, कोई बता सकता है? यक्सिरु। यक्सिरु, ठीक है ना। यक्सिरु का मतलब है ही ब्रेक्स। अच्छा इसका किसी को आइडिया है मस्दर क्या होगा, किसी को आइडिया है? कसरुन, ठीक है। मस्दर मैं आपसे पूछूंगी नहीं, आपको खाली बताती जाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि पहले भी हमने मस्दर पे यही किया था कि हमने आपको लिस्ट दे दी थी। कसरुन यानी द ब्रेकिंग, ठीक है ना। फाइल क्या होगा, जो तोड़ता है उसको क्या बोलेंगे? कासिरुन। कासिरुन। और जो चीज टूटी है उसको क्या बोलेंगे? मकसूरुन। मकसूरुन। एक्सीलेंट। चले नौरीन आपकी बारी, अब दूसरों की अब बारी है। चले तो अब जब हम अच्छा हमने ये भी पूछा फेमिनिन कैसे बोलेंगे, शी ब्रोक, वो कैसे बोलेंगे? अतिया कैन यू टेल मी, शी ब्रोक कसरा से क्या बोलेंगे आप, शी ब्रोक कैसे बोलेंगे? कसरत, ओके, कसरत, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ आप ये बोले, ऐसे ही मैं शुरू में आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रही है, पूरे किताब में ऐसा नहीं करूंगी ताकि जरा आपको आइडिया हो जाए कि हम जब किताब पढ़ें तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप खुद घर जाके कैसे एनालिसिस करेंगे। अगर मैं कहती हूँ ही ब्रोक द डोर, कैसे बोलेंगे नाहिद? ही ब्रोक द डोर। नाहिद, सबीहा, कोई बताए? अस्मा? कसरता अबवाब बाबा। कसरल बाबा, अल बाबा, दो डोर है ना, द डोर है तो अल बाबा, ठीक है, अल बाबा। और कसरल बाबा, ठीक है ना। अच्छा तो मन कसरा का मतलब हो गया हु ब्रोक। अब नेक्स्ट लफ्ज है असनाम, मन कसरल असनामा, ठीक है ना। असनाम क्या चीज होती है, सनम की, हाँ आइडल्स।
आइडल्स या इमेजेस, इमेजेस को भी असनाम कहते हैं. तो अल असनामा का मतलब है द आइडल्स या द इमेजेस. उसका सिंगुलर क्या होगा? सनमुन. अरबिक में हम कहेंगे सनमुन, और वैसे आप कहना चाहें तो सनम, ठीक है ना, सनम, एन आइडल, एक आइडल. अब जब हम पूरा कहते हैं मन कसरल असनामा, उसका क्या मतलब हुआ? हु ब्रोक द आइडल्स. आइडल्स, बुत किसने तोड़े, ठीक है. तो आइडल्स प्लूरल है, असनामा है, मन कसरा क्वेश्चन है, तो हु ब्रोक द आइडल्स. अब मुझे आप सिर्फ एक चीज का जवाब दें कि असनामा पे फतहा क्यों है? कोई भी बताए. ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. वर्ब क्या है? कसरा. कसर. हाँ, तो किसने बुतों को तोड़ा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बुत. तो इसीलिए असनामा, और असनामा जब ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मंसूब होता है, ठीक है. इसमें कोई प्रॉब्लम रहा है? आपको समझ आ गई? अच्छी तरह समझ आ गई. क़िससुन नबीयीन, क़िससुन नबीयीन इसका नाम क्यों है, और मन कसरल असनामा का क्या मतलब है? एक्स ठीक से बिल्कुल आ गया. अब हम नेक्स्ट, अगर नहीं आया है तो हम बार बार रिपीट करने के बदले आप इस वीडियो को इंशाल्लाह दोबारा देखें. और दोबारा मुझसे सबा ने पूछा था कि क्या हम, नहीं, नाहिद ने पूछा था कि हम नोट्स ले सकते हैं इस पे. देखिए आपकी मर्जी है, आप जितने नोट्स लेना चाहें आप ले लें, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है. लेकिन आपने क्लास में इस तरह से हाजिर रहना है कि जब मैं सवाल पूछती हूँ तो आपको जवाब देना है. जब आप जवाब देने जाएंगे और आपकी कंसंट्रेशन नोट्स पिछले सेंटेंस को लिखने पे होगी तो आप शायद इस सेंटेंस पे गौर करेंगी या नहीं करेंगी. ये आपकी अपनी स्पीड पर डिपेंड करता है, आपकी अपनी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है. अगर आप नोट्स ले सकते हैं बड़े शौक से लीजिए, जिसको भी लेना है. मुझे पता है नौरीन भी लेती है, और मुझे पता है कि नाहिद भी, ये लोग बहुत ज्यादा नोट्स लेते हैं. तो आप लोग लेना चाहें तो बेशक ले लें, मैं मना नहीं करूंगी. लेकिन आइडियल ये है कि अभी आप सुन लें और उसके बाद जाके सेकेंड टाइम सुन के आप इसके नोट्स ले लें, ताकि आप इसको एब्जॉर्ब कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें. अब सेकंड चीज क्या? बायउल अस्नामी. बायउल अस्नामी. बाय, आपको कैसी चीज नजर आ रही है? ये किस किस्म का ये फेल है कि नाउन है, इसम है? नाउन है. ये फेले नाकिस है. ये है, हाँ, आप नाकिस ना इसमें यूज करें क्योंकि हम लोग अभी वो उसमें नहीं घुस रहे हैं, उतनी डिटेल में नहीं घुस रहे हैं. ये है एक्चुअली फाइल, ठीक है, फाइल है. बायउल, बाय यानी फाइल, द डूअर. हम कहते हैं ना, जिस तरह हमने सीखा था कातिल, दारिब, इस तरह हमने सीखे थे ना, काफिर. तो ये बा, ये उसी पैटर्न पे है, फाइल के पैटर्न पे है. और किससे निकला? इसका फेल क्या है? इसका है बाआ यबीउ. बाआ यबीउ. बाआ का मतलब है ही सोल्ड, यबीउ का मतलब है ही सेल्स. बाआ यबीउ, ठीक है ना, बेचना, टू सेल. तो अब जब ये जो एक सेंटेंस है, अगेन ये है बायउल अस्नामी. अगेन ये एक इदाफा है, इदाफा है जिसमें सेलर ऑफ द आइडल्स. समझ में आ गई? द फाइल है जो सेलर है ऑफ द आइडल्स. उसका मतलब क्या है? द आइडल सेलर. अगर आप सही इंग्लिश में बोलेंगे तो आप कहेंगे द आइडल सेलर, लेकिन अगर आप इसको ग्रामेटिकली देखेंगे तो आप कहेंगे द सेलर ऑफ द आइडल. ठीक है, समझ में आ गई? अब फिर ये बताएं कि यहाँ पर असनामी क्यों है जबकि पहले वाले में असनामा था? इसमें असनामी क्यों है, असनामा क्यों नहीं है? क्यों फर्क? क्योंकि ये मुदाफ इलैही है. मुदाफ इलैही है. मुदाफ इलैही क्या होता है? हमेशा मजरूर होता है. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. इतना आप लोगों को समझ आ गया, उसका मतलब आपको पूरी किताब आ गई. अब बंद कर ले. तो चले अब शुरू करते हैं स्टोरी को. मैं 2-4 लाइनें आपके लिए पढ़ लेती हूँ ताकि फिर आप लोग जब पढ़ें तो आपको पता चले. ये तो पहले मैं अभी टाइटल्स को ही डील कर रही थी. क़ब्ला अय्यामिन कसीरतिन कसीरतिन जिद्दन. क़ब्ला, क़ब्ला आप लोग पढ़ चुके हैं. क़ब्ला का मतलब है बिफोर, ठीक है. हमने क़ब्ला, बादा, ये सब हमने पढ़ा हुआ है. तो क़ब्ला के ऊपर फतहा क्यों है? क़ब्ला के ऊपर फतहा इसलिए कि आप लोगों ने अरबिक 2 में पढ़ा था कि जब हम किसी टाइम के साथ या ज़माने के साथ, वक्त के साथ या ज़माने के साथ जब हम इदाफा बनाते हैं तो पहले वर्ड के ऊपर हमेशा क़ब्ला आता है, अनलेस कोई चीज उसको चेंज कर दे. यानी अगर ये मिन क़ब्ल होगा तो फिर उसके साथ मिन क़ब्ली समथिंग आ जाएगा. और अगर सिर्फ मिन क़ब्ल है तो मिन क़ब्ल भी हो सकता है, यानी कि अर्ली, बिफोर, सम टाइम बैक या अर्लियर, कभी लॉन्ग टाइम अगो, या वो भी. तो यहाँ पर अब इस इदाफा के फॉर्म में क़ब्ला अय्यामिन. तो क़ब्ला का मतलब है बिफोर, और अय्यामिन का क्या मतलब है? आप लोगों ने पढ़ा था यौम. यौम का मतलब है एक दिन. यौमुन, यौमुन, एक दिन, ठीक है ना. और कोई खास दिन की बात नहीं हो रही है, वैसे यौमुन.
अल-यौम नहीं है, यौमुन कह रही हूँ, यौमुन का मतलब है एक दिन। तो जब उसको हम प्लूरल करते हैं तो क्या बन जाता है, अय्यामुन। लेकिन यहाँ अय्यामुन क्यों नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि कब्ल अय्यामिन मुदाफ की तरह यूज होता है, इदाफा की तरह यूज होता है, तो कब्ल अय्यामिन हो जाएगा, क्योंकि कब्ला ही रहेगा जिस तरह के नॉर्मल केस में फतहा होता है, और अय्यामिन जो है वो मजरूर हो जाएगा। तो कब्ल अय्यामिन मुदाफ इलैह, ठीक है। कसीरतिन आप सबको मालूम है क्या मतलब है, बताइए। मैनी, उसका मतलब है मैनी। और फिर अगर आप कहते हैं कसीरतिन जिद्दन, उसका क्या मतलब होता है, वेरी मैनी, हाँ, वेरी मैनी यानी मैनी भी आप कह सकते हैं ना, यानी अलॉट, है ना, ठीक है ना। तो इस तरह की ये किताब चूंकि बच्चों के लिए लिखी गई है, तो आप इसमें नोट करेंगी कि इस तरह की बहुत चीजें आएंगी, कहानी की तरह है, कब्ल अय्यामिन कसीरतिन जिद्दन, इस तरह करके आप इसको पढ़ेंगी। जब खुद आप पढ़ेंगी ना तो इस तरह पढ़ेंगी, जोर जोर से पढ़ेंगी। अच्छा ये बताएं, जिद्दन है, जिद्दतुन क्यों नहीं है इसमें, कसीरतिन जिद्दतिन होना चाहिए ना। कमान कोई बताए मुझे, मिसबा। जिद्दन चेंज नहीं होता है, दिन नहीं होता है, हमेशा जिद्दन रहता है। उसका मतलब क्या है, जिद्दन क्या चीज है, मबनी है। आपको याद है शुरू में बताया था मौरब और मबनी। मबनी वो चीज है जिसके कभी भी चेंज नहीं होते, और मौरब एराब जिसके चेंज होते हैं, ठीक है, कसरा फतह दम्मा चेंज होता है जो भी, तो उसको मौरब कहते हैं शुरू में। तो ये हमने फर्स्ट अरबिक 1 में पढ़ा था। तो मबनी क्या चीज है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो जिद्दन विल ऑलवेज रिमेन जिद्दन, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, इट विल ऑलवेज रिमेन। तो कब्ला अय्यामिन कसीरतिन जिद्दन। अच्छा कसीरतुन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये तो मैंने बता दिया शायद आपको, है ना, कि कसीरतिन इसलिए कि अय्या नहीं बताया मैंने आपको, कसीरतिन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो उसकी नात बन रहा है, उसकी एग्जैक्टली कब्ल अय्यामिन जब आपने कह दिया, तो अय्यामिन के साथ जब आप जब सिफा मौसूफ हो या नात मनूत हो, तो क्या होता है, इट हैज टू मैच, इट हैज टू अग्री विद द केस। तो अग्री केस कर रहा है, इसीलिए अय्यामिन के साथ कसीरतिन, यानी उसका क्या मतलब हुआ, many days ago। तो अब कब्ला अय्यामिन कसीरतिन को आप कहेंगे before many days ago भी है ना इसमें, उसको फिर आप इसको very many days के बदले बेस्ट तरीका कहने का ये है many days ago। मीनिंग ये है कि आप कहें a long time ago। अगर आप इसकी ट्रांसलेशन नॉर्मल इंग्लिश में करेंगे, रनिंग इंग्लिश में, तो आप कहेंगे a long time ago। और आप देखिए तमाम स्टोरीज बच्चों की इसी तरह स्टार्ट होती हैं, long time ago, ठीक है ना। चले सेकेंड सेंटेंस है, काना फी क़रयतिन। किसी का माइक है प्लीज बंद कर दे, नाहिद आपकी माइक से बहुत आवाज आ रही है। कीप द माइक क्लोज अंटिल आप जवाब दे रहे हो, क्योंकि सब डिस्टर्ब होंगे और ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी। काना फी क़रयतिन रजुलुन मशहूरुन जिद्दन। काना का मतलब क्या होता है, जब हम काना लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है ना, इसका मतलब पास्ट टेंस हो जाता है, काना से वॉज हो जाता है। तो किसी भी सेंटेंस को पास्ट टेंस में, माजी में कन्वर्ट करना हो तो उसके साथ हम काना लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो काना लगा रहे हैं ना, ये आप देखें, काना फी क़रयतिन रजुलुन मशहूरुन जिद्दन, ये प्रेजेंट टेंस का सवाल है कि रजुलुन मशहूरुन यानी कोई रहता था वहां पर, फी क़रयतिन किसी। तो अब उसको जब हम उसके साथ अगर ये आ जाता है ना, मुदारे वर्ब आ जाता है, तो हम उसको इस तरह यूज करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि देयर वाज, हम इसको फिर इस तरह करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पर कि जैसे पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, ये आप लिख लें कि जिस तरह पास्ट कंटिन्यूअस होता है, मतलब हम कहते हैं यूज टू बी। तो हम यहाँ ट्रांसलेट करेंगे काना फी क़रयतिन, तो काना को कहेंगे देयर यूज टू बी, देयर वाज नहीं कहेंगे, देयर यूज टू बी। जैसे उर्दू में हम कहते हैं रहता था कोई, होता था, एक जमाने में ये होता था। तो आप देखेंगे आगे तमाम वर्ड्स, तमाम सेंटेंसेस में काना आ रहा है। तो जब आप ट्रांसलेट करेंगे, अभी तो मैं कर रही हूँ, जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप हर काना के साथ यूज टू बी कहेंगी। तो जब उसके साथ अगर प्रेजेंट टेंस वर्ब है तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो काना फी का मतलब इन, आप सबको मालूम है। क़रयतिन किस चीज, क्या वर्ड है, क़रयतुन आप सबको मालूम है। क़रयतुन का क्या मतलब है, विलेज या टाउन, ठीक है ना, जहां कोई रहता है, विलेज या टाउन। तो फी क़रयतिन क्यों आ गया, क़रयतुन क्यों नहीं है, मजबूर हो गया, मजरूर है फी।
After Atiya was saying something, Atiya? jar है, jar है, jar. حرف جر. It was after the fee. You said this, Atiya? Yeah. Okay. Yes, After yes. the fee. तो फी के बाद आया है, तो हर्फ जर उससे पहले आ गया है, तो उसकी वजह से फी क़रियतिन आ गया. काना फी क़रियतिन रजुलुन मशहूरुन जिद्दन. रजुलुन क्या है आप सबको मालूम है? And मैन, आदमी. आदमी. मशहूरुन famous. फेमस. आई थिंक शायद हमने नहीं भी पढ़ा होगा अपनी क्लास में, तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए मशहूर का मतलब है फेमस. ठीक है, मशहूरुन. और जिद्दन वेरी. तो क्या मतलब हुआ इसका पूरा? देयर यूज्ड टू बी in a village a very famous man. रजुलुन मशहूरुन जिद्दन, यानी रजुलुन भी आप देखें कि इंडेफिनेट है, मशहूरुन, लेकिन असल में जब हम बता रहे हैं तो लिखा हुआ तो इंडेफिनेट है, लेकिन उसका मतलब क्या हो गया? हम एक पर्टिकुलर आदमी के मुतालिक बता रहे हैं, लेकिन ए पर्टिकुलर मैन, तो हम लिखेंगे ए फेमस मैन. काना फी क़रियतिन रजुलुन मशहूरुन जिद्दन. देयर यूज्ड टू बी, आप कह सकते हैं देयर यूज्ड टू बी in a village a very famous man. وَكَانَ اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ آزَرَ. وَكَانَ again वही चीज़ है, and there used to and used to be. इधर कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर आप सिर्फ नाम का बता रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं وَكَانَ اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ, and the name ismu. ismu क्या होता है? name. ठीक है ना? और हाजा क्या होता है? हाजा क्या होता है? come on. This. This. हाँ, तो वकान अस्मु हाज़ा रजुली आज़रा. The name of this man was Rajul. Of this man was Azar. ठीक है? The name and the name of वकाना, and the name of this man was Azar. इस सेंटेंस में आपको कोई इदाफा नजर आता है? इदाफा नजर आ रहा है? जी. कौन सा है? هذا الرجل. इस्मुर रजुली. इस्मुर रजुली is the इदाफा. इस्मुर रजुली. और आपको याद है जब हमने पढ़ा था, जब हम इस्मुर रजुली कह रहे हैं यानी the name of the man. The name of the man is an इदाफा. और हमने पढ़ा था रूल्स में कि इसके दरमियान इस्मुल इशारा आ सकता है, हाजा या तिल का हो तो वो आ सकता है. तो वकान इस्मु हाजा रजुली, ये पूरा का पूरा इदाफा आ गया, सिर्फ हाजा रजुली नहीं है. वकान इस्मु रजुली है और उसके बीच में हाजा डाल सकते हैं. वकान इस्मु हाजा रजुली आजरा. ठीक है, हो गया. अच्छा, इसके बाद एक और लाइन कर देती हूँ, फिर आप लोग करें. वकाना आजरू यबीउल अस्नामा. वकाना क्या मतलब हुआ? आजरू एंड वकाना आजरू यबीउल अस्नामा, एंड आजर यूज्ड टू सेल आइडल्स. ठीक है, अब बताएं, इसको थोड़ा सा बताएं, यबीउ क्या चीज होता है? अभी मैंने बताया था. To sell. He used to sell. हाँ, लेकिन नहीं, to sell is not he used to sell. Yabiu means he sells. Present. Sell. Oh, yeah, present. क्योंकि he sells लिखा हुआ है, आप देखें तो उसका मतलब ये है कि ये present tense है, he sells. और इसका क्या था past tense? बाआ. ठीक है ना? तो चूंकि present tense यूज किया है, मुदारे यूज किया हुआ है, तो अब उसके साथ काना आ गया, अब ये बन गया he used to sell. He used to sell, तो वही है जब काना लगा के used to sell बन गया, तो अब ये क्या बन गया? He used to sell वकाना आजरू, and आजर used to sell अल अस्नामा. क्या चीज बेच रहा था वो आइडल्स को बेचता था. अभी यहाँ पर आजरू क्यों आ गया? आजरा क्यों नहीं है? पहले तो आजरा था. Why is it आजरू? इसमें काना है इसमें. हाँ, आप इसमु काना ना कहिएगा क्योंकि इसमु काना हमने अपनी क्लास में नहीं पढ़ा. आप सिर्फ ये कहें कि बस ये सब्जेक्ट है. ठीक है ना? जो सब्जेक्ट है यानी जो इसम है, जो सब्जेक्ट है उसके मुतालिक है. चूंकि हमने अपने रूल्स में यही पढ़ा था कि सब्जेक्ट, जवाब ठीक है नौरीन का बिल्कुल कि इसमु काना है, क्योंकि काना के बाद जो इसम आता है उसको इसमु काना कहते हैं, और काना के बाद जो खबर आती है उसको खबरु काना कहते हैं. लेकिन याद है आपको कि हमने ये बात क्लैरिफाई की थी कि शेख मुस्तफ़ा अपनी क्लास में ज्यादा उनको नहीं यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी को, ताकि कॉन्वर्ट्स भी गड़बड़ नहीं हो जाए. और फिर कभी कभी ये होता है कि एक चीज के बदले पूरा शिबो जुमला यानी पूरा का पूरा एक फ्रेज जो होता है, इट बिकम्स द खबरु काना या इस्मु काना, तो वो जरा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझना और उसको समझाना. तो हमने शेख मुस्तफ़ा के साथ ये डिसाइड किया कि वो भी अपनी क्लास में इसके अंदर इस्मु काना और खबरु काना की डिटेल में नहीं जाते हैं, थोड़ी ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं. यानी आजरू इस वक्त सब्जेक्ट है, इस वक्त वो मुब्तदा है. ठीक है ना, अगर कह लें आप.
और यबीउल अस्नामा के अंदर जब अस्नामा है तो वो क्या चीज है, वो क्यों फतह है उसके ऊपर, क्योंकि वो इस वक्त ऑब्जेक्ट है. द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ यबीउ. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है, इसकी वजह से वो मंसूब है. ये सब समझ आ गई आप लोगों को? सबको समझ आ गई? किसी को कोई इसमें गड़बड़ तो नहीं है? अब आप लोग पढ़ेंगी और आप लोग एक एक करके पढ़ेंगी. कौन स्टार्ट करना चाहता है, आपकी मर्जी है. कोई एक बंदी स्टार्ट कर ले. नाहिद का देख रही हूँ कि माइक अभी ऑन हुआ है, तो नाहिद आप स्टार्ट करना चाह रही होंगी, तो आप ये पढ़ लें नेक्स्ट सेंटेंस. وكان في هذه القرية بيت كبير جدا. आप इसको ट्रांसलेट कर सकती हैं. In this town there was a very big house. There used to be, काना है ना. There used to, हाँ. So وكان في هذا البيت أصنام, नहीं, وكان في هذه القرية بيت كبير جدا. بيت क्या होता है, बैतुन का क्या मतलब होता है? House. House. ठीक है, घर या बिल्डिंग. अब ये एक घर नहीं था, लेकिन इसको हम बिल्डिंग कह सकते हैं, लेकिन है तो लिखा हो तो हाउस ही है. बैत लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब बिल्डिंग भी हो सकता है. कोई घर होगा जिसमें होगा. ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? Singular. इसका प्लूरल क्या, आप में से कोई बताइए. और बुयूत. बुयूत, ठीक है. वकाना फी हाज़िहिल क़रियती, और हाज़िही का क्या मतलब है? This is feminine. अब फेमिनिन क्यों यूज किया हुआ है? नाहिद आपने पढ़ा तो आप ही पूरा एक्सप्लेन कर दें, फिर जब दूसरा. इसलिए कि करियती जो है वो feminine. या फेमिनिन. हाँ, लेकिन कबीरुन क्यों लिखा है, फिर कबीरतुन क्यों नहीं लिखा है? कबीरुन ये डेफिनेट नहीं, इंडेफिनिट है. देख लें सेंटेंस को, फिर से देख लें. हाज़िही आपने बताया हाज़िहिल क़रियती, ये बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब था. हाज़िहिल क़रियता, क्योंकि क़रियती, क्योंकि क़रिया जो है क़रियतु होता, लेकिन फी आ गया तो फी की वजह से ये हाज़िहिल क़रियती हो गया. ठीक है ना. और इसके बाद क्या आ रहा है, जो कबीरुन क्यों आ गया, कबीरतुन क्यों नहीं आया? बैतुन इसलिए. एग्जैक्टली, क्योंकि ये बैत के बारे में, वो करिया के बारे में था, ये बैत के बारे में. अब गौर से पढ़े. काना फी हाज़िहिल क़रियती, and there used to be in this village, ठीक है ना, और in this town, बैतुन कबीरुन जिद्दन, यानी एक घर जो कि बड़ा था, बहुत बड़ा. हाँ, ठीक है ना. अब सबको समझ आ गया. and in this town, in this village, there used to be a very big house. कंप्लीट हो गया. अच्छा, और नेक्स्ट कौन पढ़ेगा नेक्स्ट सेंटेंस? नाहिद ने पढ़ लिया. अभी शमीम आप पढ़िए. मैं, मेरे पास जिस ऑर्डर में आप लोग हैं उसी ऑर्डर से बोलती जाऊंगी. शमीम. वकाना फी हादल बैती अस्नामुन कसीरतुन जिद्दन. ठीक है, अब आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे, जितना भी कर सकती हैं. There used to be the idols in this house, and there lot of idols. ठीक है, अब इसको इसी तरह से अगर करके देखें वर्ड फॉर वर्ड. एंड इन दिस हाउस देयर यूज्ड टू बी, या देयर यूज्ड टू बी इन दिस हाउस idols. ठीक है ना. वकाना फी हाज़ल बैती अस्नामुन कसीरतुन जिद्दन, many idols, या a lot of idols. जिस तरह आपने कहा ना, a lot of idols, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब आप सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे. अच्छा, अब बताएं कि यहाँ कसीरतुन क्यों आ गया? पिछली दफा कसीरतुन था, कसीरतिन था, अब तो यहाँ कसीरतुन आ गया. ये क्यों कसीरतुन आ गया? Because असनाम के लिए यूज हो रहा है, लेकिन असनाम तो प्लूरल है. When it is when it is an object that is not a human, then object नहीं. हाँ, it is like you say it is a non-human, तो इसीलिए उसका non-human जब plural होगा, how is it? Feminine हो जाता है. फेमिनिन सिंगुलर. ओके, समझ में आ गई. इसीलिए अस्नामुन कसीरतुन है, क्योंकि सिंगुलर और फेमिनिन यूज करना है आपने. कसीरतुन यूज करना है, और फिर जिद्दन आप सबको आता है. आ गया ये सेंटेंस ठीक से? वकाना फी हाज़ल बैती अस्नामुन कसीरतुन जिद्दन, and there used to be in this house idols
many many या many many idols या a lot of idols. और कसीरतुन क्यों यूज हुआ है? क्योंकि असनाम इज प्लूरल एंड प्लूरल ऑफ अ नॉन ह्यूमन, इसीलिए इसको फेमिनिन सिंगुलर कसीरतुन यूज हुआ है. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़ रहा है आपके बाद? नौरीन आपने पढ़ लिया? नहीं पढ़ा है? जी मैं पढ़ देती हूँ. वकाना नासु यसजुदूना लिहादिहिल अस्नामी. हाँ. And people would prostrate for, people used to, or people would prostrate for. वकाना would भी वही चीज है, लेकिन हम यहाँ पर क्लैरिटी के लिए यूज टू. एंड द पीपल, अन्नास क्या चीज होता है? पीपल, ठीक है ना. और फिर and the people used to prostrate for these idols. Okay. इसके वैसे माइक में से कुछ आवाजें आ रही हैं. नौरीन आपके घर से आ रही हैं. And kana nasu yasjuduna lihazihil asnami. यसजुदूना का क्या मतलब है? आप सब पढ़ चुके हैं इसको. यसजुदूना क्या है मतलब? They prostrate. They prostrate, प्रेजेंट टेंस है. यसजुदूना, ठीक है ना. They prostrate. समझ में आ गई? यसजुदूना कौन से लफ्ज से निकला? ये कौन से फेल से निकला है? सजदा यसजुदू. सजदा का क्या मतलब होता है? He prostrated. He prostrated. यसजुदू He They prostrated. prostrate. They prostrate. यसजुदू, यसजुदूना नहीं है, यसजुदू. He He prostrate. He prostrates, ठीक है ना. और इसका मस्दर क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ. सजदा या सुजूद दोनों है, ठीक है. दोनों है, सजदा भी है सुजूद भी है, यानी प्रोस्ट्रेटिंग. व्हाट इज प्रोस्ट्रेशन आप कहेंगे ना, ठीक है. तो काना यसजुदूना का क्या मतलब होगा? दे यूज टू प्रोस्ट्रेट. कौन यूज टू प्रोस्ट्रेट? लिखा हुआ काना नासु यसजुदूना लिहाजिहिल अस्नामी. And the people used to prostrate to these idols. To these idols. ली का मतलब है टू. टू हाज़िही, जब प्रोस्ट्रेशन का लफ्ज आता है तो टू आता है, ठीक है ना. कहीं टू आएगा, कहीं फॉर आएगा, डिपेंड करेगा ली का मतलब. तो ली हाज़िहिल अस्नामी. अभी अस्नामी क्यों आया है? For Lee, ली की वजह से. ली की वजह से, ठीक है ना. अच्छा, नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? Athia, you want to read? وكان أزر يسجد لهذه الأصنام. What does it mean? And Azar used to prostrate to these idols. Excellent. And Azar used to prostrate to these idols. ठीक है, इसमें कोई चीज क्लैरिटी की जरूरत है? और आजर यसजुदू प्रेजेंट टेंस आता है. प्रेजेंट टेंस क्यों आ रहा है? उसके साथ काना लगता है तो वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स यूज्ड टू. वकाना आजरू एंड आजर. आजरू यहाँ पर दम्मा क्यों है? अतिया आप ही बता दीजिए. व्हाई इज देयर अ दम्मा ऑन आजरू? Because of wakana. No. Kana. No. Because Azar is subject, right? Subject, yeah. And okay, good. Next is the same question kind of. Next, who's going to read? कौन पढ़ेगा? अस्मा आप पढ़ेंगी? मिसबा आप पढ़ेंगी? कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है? ये किसके पर सिर्फ आईफोन लिखा? मैं पढ़ रही हूँ. कौन? वकाना आजिरु. आजिर नहीं या आजर. आजिरु. ना आजिरु. आजर उसका नाम था. आजर नहीं था, आजरू. वकाना आजिरु. वकाना आजिरु याबुदु हाजिहिल अस्नामा. क्या मतलब हुआ? Azar used to worship these idols. And Azar used to worship these idols. अब pretty clear हो गया है क्योंकि वही words repeat हो रहे हैं. वकाना आज़रु यस्जुदु लिहाज़िल अस्नामी. उसमें ली आ गया. अच्छा, यहाँ अस्नामा है, वहां पर अस्नामी था. आपने डिफरेंस देखा? क्योंकि वहां पर ली आ गया. तो you have to see carefully कि जब ली आया है उसकी वजह से लिहाज़िल अस्नामी आ गया. और जहां पर ली नहीं है, क्योंकि जब आप वर्शिप कर रहे हैं तो उसमें ली का लफ्ज जरूरत नहीं है ना. You are, somebody is worshipping.
تو لی نہیں آئے گا وہاں, چونکہ پروسٹیشن کا آیا تھا تو ٹو آئے گا نا, ٹو, تو اس کے وجہ سے لی آ گیا. وکان آزر یسجد لہذه الاصنام وکان آزر یعبد هذه الاصنام. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. سیکنڈ پارٹ شروع کرتے ہیں. ولد آزر, کون پڑھے گا؟ شمیم آپ پڑھ لیجئے. وکان آزر لہو ولد رشید رشید جدا. ایک اور لائن پڑھ لیجئے. وکان اسم هذا الولد ابراہیم. اچھا, اب مجھے آپ ایکسپلین کریے ولد آزر کا کیا مطلب ہے؟ فادر آف آزر. نہیں, the son of Azar. the son of Azar. ٹھیک ہے, یہ کس طرح کا سینٹینس ہے؟ ٹائٹل کیا ہے یہ؟ اضافہ. ٹھیک ہے, اٹس این اضافہ, مضاف اور مضاف الیہ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا the son of, the something of, جب آف کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب ہم کہتے تھے بیت اللہ, ناقۃ اللہ, یاد ہے؟ بس یہ اس طرح کا ہے. اپنا مائک بند کر دیجئے تو میں پھر سوال پوچھتی ہوں آگے. اب یہ بتائیے کہ ولد آزرا, اب یہ اضافہ ہے تو اس میں آزرا تو آزری ہونا چاہیے تھا نا, آزری کیوں نہیں ہے؟ یہ معرب ہے. نہیں, معرب غیر منصرف ہے, سوری غیر منصرف. غیر منصرف ہے, کریکٹ, یہ غیر منصرف ہے. اس کی وجہ سے یعنی انگلش میں کہتے ہیں ڈپ ٹوڈ, اٹ از ڈپ ٹوڈ, دیٹس وائی اٹ ڈز ناٹ ٹیک واٹ. ڈپ ٹوڈ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کیا نہیں لے سکتے ہیں؟ کسرہ اور تنوین نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کسرہ بھی نہیں لے سکتا, تنوین بھی نہیں لے سکتا. تو اس کا ولد آزرا ہو گیا. آزری ہونا چاہیے تھا لیکن آزرا ہو گیا. ٹھیک ہے, اچھا, تنوین اور کسرہ دونوں نہیں لے سکتے, یاد رکھیں, غیر منصرف. اچھا, اب آپ ٹرانسلیٹ کریے آگے. شمیم آپ پڑھ رہی تھی. کان آزر وکان آزر لہو ولدن رشید لہو ولد رشید رشید جدن آپ نے پڑھا تھا. اس کا کیا مطلب؟ he had a guided boy who very guided boy. اچھا, لیکن ہی تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, مجھے وکان آزر نظر آ رہا ہے. لہو to him نہیں, لہو کا مطلب ہے ہیڈ, مطلب ہی ہے, لیکن اس سے پہلے نام آ گیا وکان آزر, تو آپ کیسے ٹرانسلیٹ کریں گی؟ Azar used to have. ہاں, and ولد رشید and intelligent یا rightly guided son. ٹھیک ہے نا, رشید جدا, very rightly guided یا very intelligent. نارملی لوگ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, چونکہ ہم نے تو ابھی خلفائے راشدین پڑھا تھا, کل ہی پرسوں پڑھا تھا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشدہ کا کیا مطلب ہے, رشد کا کیا مطلب ہے. رشد کا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رشد دی تھی. رشد کا مطلب ہدایت دی تھی, لیکن ہدایت کا لفظ ڈفرینٹ ہے. شمیم آپ کی مائک بند کر دیجیے تھوڑی دیر کے لیے, جب میں بول رہی ہوں مائک بند کر لیں, پھر آپ بولیں تو کھول لیں. تو جو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشد کا مطلب ہے جو اسٹریٹ راستے پر ہو, رائٹلی گائیڈڈ ہو, رائٹ پاتھ پہ ہو, لیکن ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی مطلب ہے جو کلیور ہو اور جو انٹیلیجنٹ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں ملا کے رشد بنتی ہیں. اور اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے تو اس میں بہت سارے آپ کو الفاظ مل جائیں گے رشد کے لیے. تو and Azar had an intelligent یا rightly guided son, very intelligent. اور آپ نے سیکنڈ لائن بھی پڑھا تھا شمیم, اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریے. And this boy's name was Ibrahim. وَكَانَ اسْمُ هَذَا الْوَلَدِ إِبْرَاهِيمَ. ٹھیک ہے, and the name of this boy یا this son was, آپ اپنا مائک بند کر دیجیے پلیز, جیسی بات ختم sorry وہ پھر سب ڈسٹرب ہوں گے. and the name of this boy یا this son was Ibrahim. اس میں آپ کو کوئی اضافہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. کوئی اضافہ نظر آ رہا ہے اس میں؟ تھوڑی دیر پہلے ہم نے اسی طرح کا ایک کیا تھا. اسم حاضی, تو اسم الولدی. ٹھیک ہے, اسم الولدی, لیکن اس کے بیچ میں حاضہ ڈال سکتے ہیں. آپ کو بتایا تھا اسم الولدی کا مطلب اصل میں اسم الولدی ہے, یعنی اس بیٹے کا نام یا لڑکے کا نام, لیکن جب اس کے ساتھ آپ حاضہ یا تل کا ڈال سکتے ہیں بیچ میں, تو اس سے مضاف الیہ میں صرف ایک ہی چیز آ سکتی ہے بیچ میں, اسم الاشارہ آ سکتا ہے. آپ نے یہ رولز میں پڑھا تھا, آپ کو یاد ہونا چاہیے. وکان اسم ھذا الولد ابراہیم. ٹھیک ہے, ہو گیا. اب
نیکسٹ پہ جاتے ہیں. ابراہیمہ کیوں ہے؟ ابراہیمی کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی غیر منصرف ہے. منصرف ہے بالکل. اچھا نیکسٹ کون پڑھے گا سینٹینس؟ 2 سینٹینسز پڑھیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى النَّاسَ يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ. نیکسٹ اسما. وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ. اسما آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائیے. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى النَّاسَ يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ. ابھی ہم نے And Ibrahim saw the people used to see. used to see. دیکھیں یرا ہے نا، یرا کا کیا مطلب ہے؟ یرا کس ورڈ سے نکلا ہے؟ اس کا جو پاسٹ ٹینس ہے رآ، رآ، اور اس کا پریزنٹ ٹینس ہے مضارع ہے یرا. تو جب آپ اس کو کانا کے ساتھ لگائیں گے تو پاسٹ ٹینس بن جائے گا. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى. And Ibrahim see people prostrating. used to see. Used to see people prostrating to the idols. Ibrahim used to see the people, annas hai na, the people. And Ibrahim used to see the people yasjuduna, prostrating lil asnami, to the idols. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور نیکسٹ سینٹینس بھی آپ نے پڑھا تھا، وہ بھی بتائیے کیا مطلب. And people وَيَرَى النَّاسَ يَعْبُدُونَ. And people worship the idols. وَيَرَى کس کے مطلب، کس کے وَيَرَى And people وَيَرَى to see. نہیں، ہاں ٹو سی ہے وَيَرَى، لیکن یہ کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ وَيَرَى النَّاسَ کا کیا مطلب ہوا؟ People see. اگر پیپل سی ہوتا وَيَرَى النَّاسُ ہوتا. یہ ناسا ہے، اس کا مطلب الناسا از دی آبجیکٹ. ٹھیک ہے. اینڈ یرا کون آ گیا؟ اینڈ ہی یوز ٹو سی. اس میں ایز ابراہیم کا نام دوبارہ سے نہیں ہے، لیکن آپ نے جیسے پڑھا نا دونوں، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى النَّاسَ يَسْجُدُونَ لِلْأَصْنَامِ. اب اس کے بعد سیکنڈ سینٹینس ہے وَيَرَى النَّاسَ and he used to see النَّاسَ, he used to see the people يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ, People worshipping the idols. ٹھیک ہے نا. idols. اب نیکسٹ سینٹینس کون پڑھے گا؟ آپ اپنا مائک بند کر دیجئے. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ کم آن، کوئی اپنا مائک کھولیں. میں پڑھ دوں. پڑھ لیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ. I don't want کہ کوئی بھی ایک بھی مس کرے. یہ آیت ہے قرآن کی. اچھا حجارتن. اچھا میں سٹاپ کیا تھا تو میں نے اس کو جو قرآن کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کرتے ہیں. قرآن کی ہے نا اسی لیے ماشاء اللہ. نیکسٹ سینٹینس. وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَتَكَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ. اور تیسرا بھی پڑھ لیں. وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ. ہاں اب تینوں کو آپ ٹرانسلیٹ کریں. ورڈ اگر ہم نے نہیں پڑھا ہے تو اس میں ایسے ہی بتا دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو آتا ہو لیکن باقیوں کو نہیں آتا ہو، تو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں 1 منٹ کہ اس میں ایک لفظ آ رہا ہے یعرفو. یعرفو شاید ہم نے نہیں پڑھا. عرفہ یعرفو، عرفہ کا مطلب ہے ٹو ریکگنائز یا ٹو نو، دونوں چیز. کسی کو جاننا، کسی کو جاننا. عرفہ کا مطلب ہی نیو یا ہی ریکگنائزڈ، اور یعرفو ہی نوز اینڈ ہی ریکگنائزز. حجارتن آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے شاید، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا حجرن. حجرن آپ کو یاد ہے کیا تھا؟ سٹون یا راک. اس کی پلورل ہے حجارتن، لیکن یہاں پر یوز ہوا ہے حجرن. حجرن کیوں یوز ہوا ہے، سنگولر کیوں یوز ہوا ہے، وہ بھی آپ بتائیے گا نورین. اور بتائیے اب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اور تھوڑا سا ایکسپلین کر کے. وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْنَامَ لَا كِدَ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ, yeah. And Ibrahim used to recognize that idols were a stone. Idols are stones. ٹھیک ہے. Are stones. ابھی تو ہاں یہ ہم نے اس کو یعرفو آیا ہے، وہ کانا ہے. اب اس کو اگر ہم انگلش میں کہیں گے نا، انگلش میں اگر ہم کہیں گے تو ہم پورا سینٹینس جب کہیں گے تو ہم کہیں گے واز. ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ اس وقت ہم عربک سیکھ رہے ہیں تو ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو کہیں گے اینڈ ہی یوزڈ ٹو نو دیٹ the asnama, that the idols are stones. میں نے 2 شیوخ کے ساتھ پڑھا تو دونوں نے یہی
कहा था, इसलिए मैं भी यूज करी, वरना अगर मैं होती तो मैं कह देती वॉज, जिस तरह आपने कहा था वर स्टोन्स के, ही यूज्ड टू नो दे वर स्टोन्स, इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे। अच्छा ये बताएं कि बीच में एक लफ्ज है अन्ना, अन्ना का क्या मतलब है? अन्ना, it's for That. surety indeed. अन्ना नहीं, उन्होंने ठीक जवाब दिया, किसने? ना शमीम ने जवाब दिया बीच में, नहीं मैंने that. ना ही सही कह रही है दैट। इन्ना और अन्ना में डिफरेंस है, इन्ना का मतलब है इंडीड, वेरी, बेशक, अन्ना का मतलब है दैट, ठीक है ना। और याद रखिए कि ज्यादातर क्या होता है कि इन्ना सेंटेंस के शुरू में आता है और अन्ना जो है सेंटेंस के बीच में आता है। अन्ना का मतलब है दैट, और आपने ट्रांसलेशन में दैट बोला है नौरीन, आपने ये कहा था वकाना इब्राहिम यारिफु अन्नल अस्नाम हिजारतन एंड इब्राहिम यूज्ड टू रिकॉग्नाइज दैट, आप कहा था दैट आइडल्स आर स्टोन्स, ठीक है। आगे वकाना यारिफु, अब इसको आप करें नौरीन। जी, and he used to recognize that uh, idols cannot, or idol does not speak and does not listen or hear. हाँ, do not listen or hear, दोनों में से ठीक है। And Ibrahim used to know that idols do not speak and do not hear, लेकिन नहीं, वकाना यारिफु and he used to, सॉरी इब्राहिम नहीं लिखा हुआ है, काना इब्राहिम पहले वाले में, सेकंड सेंटेंस में वकाना यारिफु, उसका मतलब है he used to know अन्ना that al asnama, that the idols la tatakallamu, they do not speak, wala tasmau, tatakallamu कहाँ से, किस वर्ड से निकला है, याद है किसी को? कलमा, कलिमा। कलिमा क्या, कलिमा क्या होता है? हमने पढ़ा था वर्ड, एक वर्ड है कलिमा, वर्ड्स क्या होता है? कलिमातुन, तो कलिमा इज वन वर्ड, कलिमा इज वन वर्ड। हम अपनी उर्दू वाली कलिमा का नहीं पूछ रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम ये कह रहे हैं कि कलिमा, कलिमा एक वर्ड होता है। अब यहाँ पर ये बताइए मुझे ततकल्लमु क्यों कहा? इसका तो होना चाहिए यतकल्लमु, क्योंकि वो प्लूरल है ना, तो वो जमा जब आती तो उसके साथ मुअन्नस का यूज होता है। क्यों? अगर आपके लिए और मेरे लिए यूज होगा, हम दोनों के लिए, तो हमारे लिए क्या यूज होगा और ये इसके लिए क्यों यूज हो रहा है, या किसी मर्द के लिए सेकंड पर्सन प्लूरल क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि अगेन सेम थिंग कि असनाम जो हैं उनके मुतालिक बात हो रही है और वो नॉन ह्यूमन है, ठीक है ना। तो जब नॉन ह्यूमंस के मुतालिक बात हो रही होती है तो उसको किस तरह ट्रीट करेंगे? फेमिनिन सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है ना, प्लूरल ऑफ नॉन ह्यूमंस। ये चीजें याद रखें क्योंकि अक्सर मैं भी गलत करती हूँ, आप लोग भी गलत शायद करते हो, क्योंकि जब भी मैं करती थी ये दिमाग में नहीं आता था कि ये वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल कर रहे हैं, लेकिन प्लूरल के साथ साथ ये नॉन ह्यूमन प्लूरल है। तो नॉन ह्यूमन प्लूरल है तो उसका मतलब ये कि हम इसके लिए फेमिनिन सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तस्माउ अगेन सेम थिंग, किस चीज से निकला है वर्ड, आपको याद है? पढ़ा था हमने अरबिक 1 में ही, समिया, समिया यस्माउ, और इसका मस्दर आपको बता देती हूँ, शायद हमने किया अभी, समउन या समाउन प्लूरल, समउन समाउन, ठीक है ना, ये उसका मस्दर है। नहीं, प्लूरल नहीं है, मस्दर ही है बस, समउन समाउन, दोनों चीजें उसकी मस्दर हैं। तो समिया यस्माउ, समिया मीन्स he heard, यस्माउ he hears, तस्माउ you hear या she hears, ठीक है ना। आप अपनी गर्दानों को घर जाके दिमाग में हर वर्ड के साथ करने की कोशिश करें। And he used to know that the idols do not speak and do not hear। इसके बाद नौरीन तीसरा भी आपने पढ़ा था, वकान यारफु अन्नल अस्नाम ला तदुर्रु वला तनफउ। And he used to recognize that idols do not harm or do not bring benefit. Benefit. तदुर्रु किससे आप लोगों ने पढ़ा था पहले? दर्रा या दुर्रु। दर्रा या दुर्रु क्या चीज होती है? टू हार्म किसी को, ठीक है ना, दर्रा या दुर्रु। तनफउ आपने पता नहीं शायद नहीं पढ़ा हो, नफा यनफउ, लिख लें ये भी, नफा यनफउ। हम कहते हैं ना नफा जैसे बेनिफिट, तो किसी को बेनिफिट देना तो नफा ही बेनिफिटेड, यनफउ ही बेनिफिट्स, तो तनफउ शी। तो अब आप इसमें क्या कहेंगे, क्योंकि ये अगेन वही चीज है, हम आइडल्स के मुतालिक बात कर रहे हैं। वकाना यारिफु एंड ही न्यू and he recognized annal asnama, that the idols la tadurru wala tanfau, they do not harm and they do not benefit. Next कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ लूं? पढ़ लें।
وَكَانَ يَرَى أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُوا. Next week. وَكَانَ يَرَى الْفَارَ يَأْكُلُ طَعَامَ الْأَصْنَامِ فَلَا تَمْنَعُوا. Can you try to translate it? Okay, and he used to. जुबाब चाहे जिनको नहीं मालूम है वो भी पता हो जाए. अज़ुबाबु का क्या मतलब है? The fly, मक्खी. Fly. Yeah. यजलिसु आप सबको पता है क्या होना चाहिए? जलसा यजलिसु आप पढ़ चुके हैं ना. जलसा का मतलब he sat, यजलिसु he sits. आला आपको पता है, असनामा पता है, फला तदफाउ ये न्यू वर्ड है आपके लिए. तदफाउ का मतलब है फ्रॉम दफा यदफाउ. दफा का मतलब टू पुश, टू रिपेल. उर्दू लोग कहते हैं दफा तो किसी को धक्का देना हो, किसी को पुश करना हो तो ये कहते हैं. तो दफा का मतलब है टू ही पुश्ड, और यदफाउ ही पुशेस, और तदफाउ का मतलब है शी पुशेस. ठीक है ना, शी पुशेस. तो it can means defend also. दिफा Yeah. Probably, लेकिन यहाँ पर तो इस वक्त डिफेंड नहीं है. हो सकता है डिक्शनरी में देखेंगे तो कोई और फॉर्म. डिक्शनरी में अगर आप खोलेंगे ना तो कभी कभी एक एक वर्ड के 4-4, 5-5 पेजेस होते हैं. अस्मा, थैंक्स टू अस्मा ने मुझे ये डिक्शनरी गिफ्ट दी थी जो हैंड्सवेयर की डिक्शनरी है. फ्यू इयर्स अगो, आई थिंक 2014 में शायद था. अस्मा भी अटेंड कर रही थी क्लासेस शेख मुस्तफ़ा की. मैं उस वक्त टीए थी. तो अस्मा ने अपने लिए खरीदी ये बुक, और अस्मा ने एक जज़ाकल्लाह खैर अस्मा ने मुझे ये बुक दी थी. तो ये हैंड्सवेयर की डिक्शनरी. लेकिन एक और चीज़ बताती चलूँ कि शेख मुस्तफ़ा जब पढ़ाते हैं ना ये अरबिक 3, तो वो ये करते हैं. थोड़ा सा माइक बंद कर लें जब तक मैं बात कर लूँ शमीम. तो जब शेख मुस्तफ़ा ये चीज़ पढ़ाते हैं तो वो क्या करते हैं, अरबिक 3 में सबसे पहले वो ये बताते हैं कि आप डिक्शनरी में किस तरह वर्ड को ढूंढेंगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड. लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अगर ये करने जाऊंगी तो हो सकता है आई वोंट डू जस्टिस टू इट कि मैं डिक्शनरी आप लोग को खोल के और इस पे बताऊं और फिर आप उस पे जाएं, क्योंकि वो ऑनलाइन बता रहे थे ना कि किस तरह आप ऑनलाइन हैंड्सवेयर पे जाएं और आप उसमें किस वर्ड को किस तरह तलाश करेंगी. बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो करना चाहे, आई थिंक नौरीन करती रहती है शायद, और अस्मा भी शायद कर चुकी होगी. आप लोग सबका मुझे नहीं मालूम, शायद नाहिद भी करती होगी. तो जब आपको डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना हो तो आप उसके रूट लेटर्स पे जाएंगे. रूट लेटर्स जो उसके हैं उस पे आप जाएंगी. जैसे अगर आपको तदफाउ ढूंढना है तो तदफाउ आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा दाल फा आइन. मेरे ख्याल है आप उस पे जाएंगी तो दाल फा आइन जब आप डालेंगी तो उस पे आप ढूंढेंगी. तो उसमें आपको दाल फा आइन जिस पेज पे होगा और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा उसमें जाएंगी तो उसमें आपको नजर आएगा कि डिफरेंट टेंसेस भी हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं. उसके आगे ये भी लिखा होगा कि ये फॉर्म वर्ब फॉर्म 2 है कि फॉर्म 3 है कि 4 है. आपको मैंने बताया था कि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं. पिछली दफा एक सराहतन, एक ऐसी कहते हैं ना जिक्रन आप लोग को बता दिया था कि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं. आपको याद है निगार ने सवाल पूछा था कि ये कौन सा फॉर्म है, अनजला या अशरफा कुछ टाइप का पूछा था. तो उसके जवाब में ये था कि हाँ वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो कि अभी हमने अरबिक 1 में और अरबिक 2 में नहीं पढ़ा, और अरबिक 3 में हम पढ़ने वाले थे जिसको अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है. ये बुक की जो 2 स्टोरीज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फिर हम वर्ब के फॉर्म्स पढ़ेंगे. तो वर्ब फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, और आपको बताया था कि 15 होते हैं जिसमें से 10 जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं और 8 जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर वो 10 फॉर्म्स या 8 फॉर्म्स हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें ये आ जाएगा के डिफरेंट वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स. तो यहाँ पर जब आप डिक्शनरी में देखेंगी तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि ये फॉर्म 3 है कि फॉर्म 4 है कि फॉर्म 5 है. ये तो सही है. तदफाउ आपको समझ आ जाएगा. दफा यदफाउ, तदफाउ इज फीमेल और फीमेल सिंगुलर है क्योंकि किस चीज के मुतालिक बात हो रही है, असनाम के मुतालिक बात हो रही है जो कि नॉन ह्यूमन है. ठीक है. तो अच्छा आगे शमीम आप बता रही थी. एंड ही used to see that the fly sits on the idols. Yeah. And the fala could not able to push it away. able का लफ्ज यहाँ पर नहीं है, यक़दिरु नहीं है. He did not push it away. Did not push it away. And he used to see, सब लोग सुनना चाहें तो, and he used to see that a fly sits on the idols, but they did not push it away. ठीक है. And he used to see the mouse
हाँ, फारा, फारा मैं बताना भूल गई, फारा का मतलब है माउस या रैट. The mouse used to, I mean, the mouse eat the food of, Used to see the mouse eat the food. Eats the food of the idols, and did not forbid, did not stop, forbid. तो वकाना यरल फारा याकुलु ताअमल अस्नामी फला तमनऊ. अब आप देखेंगे है वही चीज, वकाना यरा, एंड ही यूज्ड टू सी, यानी इब्राहिम यूज्ड टू सी अल्फारा. अल्फारा का मतलब है माउस. अल्फारा क्यों है यहाँ पर, फारू क्यों नहीं है? असल में तो फारू होता है ना. फारा क्यों? ऑब्जेक्ट है. याकुलु ताअमा क्या मतलब हुआ? Eat the food. ठीक है ना, eat the food. He used to see the mouse या the rat eat the food. ताअमल अस्नामी. ताअमल अस्नामी कैसा फ्रेज है? इदाफा है, ठीक है ना, इदाफा है ताअमल अस्नामी. इसीलिए याकुलु के बाद ताआमु होना चाहिए, लेकिन ताआमु नहीं है, ताआमा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है. क्योंकि आपको पता है मुदाफ कैन बी एनी, कसरा फतहा दम्मा तीनों हो सकता है, लेकिन अस्नामी जो है ना वो हमेशा मजरूर होगा, क्योंकि इट इज अगेन इदाफा, वो मुदाफ इलैहि है. ठीक है ना. वकाना यरल फाअरु याकुलु ताअमल अस्नामी फला तमनउ, बट ही डिड नॉट तमनउ, ही डिड नॉट स्टॉप. इट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन he did not stop, he did not prevent, he did not forbid. ठीक है. नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? अपना माइक आप बंद कीजिए शमीम, और कोई खोल लीजिए. somebody who is going to read it, the next one. चलिए वॉलंटियर करें भाई. मैं करती हूँ. फिर नाहिदा. वकाना इब्राहिमु यक़ूलु फी नफ्सिही लिमाज़ा यस्जुदु नासु लिल अस्नामी. नासु लिल अस्नामी, नासु अलग है, लिल अस्नामी अलग वर्ड है. क्या मतलब हुआ? Ibrahim used to say to himself, and Ibrahim used to say to himself, why the people prostrate to the idols. Idols, very good. So, and Ibrahim used to say to himself, used to tell himself. यकूलू किससे होता है? काला. यकूलू आप सब जानते हैं, ठीक है. काला is he said, और यकूलू उसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, लेकिन चूंकि काना आ गया है और यकूलू आ गया है तो फिर वो used to आ गया. और फी नफ्सिही शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं है कि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ना. फी नफ्सिही टू हिमसेल्फ. नफ्स का मतलब हिमसेल्फ, यानी इन हिज हार्ट, अपने आप को वो बोल रहे थे, यानी जैसे उर्दू में हम कहते हैं अपने आप से या खुद से. इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद से या अपने आप से ये बोलते थे कि ये लोग बुतों को क्यों सजदा करते हैं. why do the people prostrate to the idols. ठीक है. नेक्स्ट ये भी आप पढ़ लीजिए, नाहिद खत्म कीजिए. तो ये दूसरा सब्जेक्ट आ गया. नसीहत तो नहीं, आपने इसके बाद एक सेंटेंस आपने ये पढ़ा था, वकाना इब्राहिम यकूलु फी नफ्सिही. इसके बाद वाले एक और नेक्स्ट पेज पे पहला सेंटेंस है, वकाना इब्राहिम. वकाना इब्राहिम यकूलु लिवलदी. नहीं, इससे पहले तो मेरा ये डिफरेंट है. नहीं आ रहा है. इसलिए मैंने कहा था आप लोग एक ही किताब लें ताकि ये गड़बड़ ना हो. बहुत सख्ती से शेख मुस्तफा ने, प्लीज आप लोग यही किताब खरीद लें. अच्छा, यही लिया था कसिस नबी. अच्छा चलें आगे, मैं बताती हूँ. वकाना इब्राहिम यसअलु नफ्सहु लिमाज़ा यसअलु नासुल अस्नाम. यसअलु का क्या मतलब है? आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई आप में से जल्दी से बता दे. क्वेश्चन करना. सअला यसअलु. But we don't have the sentence. We don't have the sentence in our book. Oh my God. हाँ मेरे पास भी नहीं आती. Okay. तो फिर I have it. एक इसमें ना हार्ड बाउंड जो बुक होती है, हार्ड बाउंड, हाँ डिफरेंट होगी. ओके, बैक नहीं होना. जो हार्ड बाउंड बुक है वो लेना बोले, उसमें है ये सेंटेंस.
اچھا چلے کوئی بات نہیں, میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ کو سافٹ کور لینا ہے تو لے لو, مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ ڈفرنٹ ہے. چلے کوئی بات نہیں, ایک سینٹینس میں پڑھ دیتی ہوں اور ایکسپلین کر دیتی ہوں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ لِمَاذَا يَسْأَلُ النَّاسُ الْأَصْنَامَ. اوکے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا. اینڈ ابراہیم used to ask himself لِمَاذَا why يَسْأَلُ یعنی asking, کون آسک کرے, النَّاسُ why are the people asking the asnam, the idol, why do the people ask the idol. اب اس کے ساتھ پلیز اپنا مائک, ناہید آپ کی مائک ہر Yeah, وقت sorry. بہت شور ہو جاتا ہے, مجھے بھی بہت زور کی آواز آتی ہے. تو اب یہ اینڈ ابراہیم یوز ٹو آسک یسأل نفسہ کیوں آ گیا, پہلے نفسہ ہی تھا, اب یس نفسہ آ گیا ہے. ڈفرنس یہ ہے کہ شاید جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ بتا نہیں سکے کہ پچھلے سینٹینس میں فی نفسہ ہی آیا تھا, تو فی کی وجہ سے نفسہ ہی ہو گیا تھا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس کو دھیان میں رکھیں. اس وقت یس الو آسٹ نفسہ, اٹ از اے ڈائریکٹ آبجیکٹ. ڈائریکٹ آبجیکٹ فی کے نہیں ہے تو ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے, تو ڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہوگا, منصوب ہوگا. سب آپ کو پتا ہے یہ رولز, کوئی نیا رول نہیں ہے اس میں. لماذا یسأل الناس الاسنام, کہ why the people ask the idols. ask کا مطلب کیا ہے, یعنی ان سے کیوں مانگتے ہیں. ہم نے تو سوال کیا تھا نا, تو یس الو کا مطلب ہے سوال کرنا. اردو میں بھی جب ہم کہتے ہیں نا کسی سے سوال نہ کرو, کسی سے مت مانگو, تو یہاں سوال کرنے کی بات مانگنے کی بات آ رہی, کیونکہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو بتوں سے مانگتے بھی تھے. ٹھیک ہے, پارٹ 3 نصیحت. کیا ٹائم ہو گیا, 12:43. آئی تھنک ہم ایک ہی اور پڑھ سکیں گے, شاید دو نہیں پڑھ سکیں گے. ایوری ڈے کے لیے شیخ مصطفیٰ نے 4 پارٹس رکھے تھے, لیکن کوئی بات نہیں, ہم اگر نہیں کر سکیں گے تو نہیں, وی وانٹ رش. چلیں نیکسٹ ہے نصیحت ابراہیم. کون پڑھے گا؟ عطیہ, یو وانٹ ٹو؟ عطیہ, Okay, yes, auntie. Okay. نصیحت ابراہیم. What does it mean? نصیحت ابراہیم. نصیحہ means, میں بتا دیتی ہوں میننگ کیا ہے. نصیحہ کا مطلب ہے سنسیئر ایڈوائس. ہم تو کہتے ہیں نا نصیحت, ایڈوائس اردو میں, لیکن ہم لوگ اتنے سنسیئر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اردو والے, پتہ نہیں, مائنڈ نہ کریے. تو ہم ایک دوسرے کو نصیحت دے دیتے ہیں بغیر سنسیئرٹی سوچے ہوئے, نہ نہیں یہ ضرور کرو اور وہ ضرور کرو, بلکہ ہم زور بھی لگا تاکید بھی کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم عربک میں پڑھتے ہیں تو نصیحہ کا مطلب ہے سنسیئر ایڈوائس, سنسیئرلی. اسی لیے توبۃ النصوحہ کا لفظ جب یوز ہوتا ہے تو کیوں یوز ہوتا ہے, نصوحہ سنسیئر توبہ, سنسیئر ریپینٹنس, یاد رکھیں. اوکے, یہ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ توبۃ النصوحہ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ سنسیئر ریپینٹنس. تو نصیحہ جب ہم عربک میں یوز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ سنسیئر ایڈوائس. تو آلویز یوز, ڈونٹ سے the advice of Ibrahim, say the sincere advice, sincere advice of Ibrahim. Again this is an اضافہ, نصیحت ابراہیم. اب اس کو بار بار آپ سمجھ لیا کریں کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے, اور اس کو بار بار میں ایکسپلین نہیں کر رہی ہوں کہ نصیحتو پہ جو ہے مرفوع ہونا چاہیے, اور ابراہیم جو ہے چونکہ غیر منصرف ہے ابراہیمی نہیں ہو سکتا. So this is a sincere advice, یا آپ کہہ لیں beneficial advice یا good advice of Ibrahim. Okay, read Atiya. Okay. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ لِوَلَدِهِ والديه. اس کے بعد read the next sentence. يا أبي لماذا تعبد هذه الأصنام. Okay, can you try to translate it? وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ لِوَالِدِهِ. Ibrahim used to say to his father. Exactly. Next. Ya Abi, oh my father. Limaza, why? Ta'budu, you worship. Yes. Hazihi, these asnami, the idols. Asnama, these are, yeah, asnama. Okay. Excellent. I like it this way, jab aap word for word karti hain. Ibrahim used to say to his father, oh my father, why do you worship these idols? ٹھیک ہے نا, یا ابھی آپ سب کو معلوم ہے, آپ لوگوں نے یا پڑھ چکے ہیں, یا ابھی او مائی فادر. ٹھیک ہے نا, کانا ابراہیم اور ابراہیم یوز ٹو سے, یہ ہم نے پڑھ لیا. اچھا, والدی کیوں ہے, والدوہ کیوں نہیں ہے؟ مجرور ہے because there is a لی. مجرور. مجرور تو ہے نا, یہی تو پوچھو مجرور ہے, لیکن کیوں مجرور ہے, ریزن پوچھو. یہ لی کی وجہ سے, because of the preposition لی. ٹھیک ہے نا.
लिमाज़ा ताबुदु हाज़िल असनाम. ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? अस्मा आप पढ़ लीजिए. मिसबा पढ़ना नहीं चाह रही है. मिसबा आप हैं लेकिन पढ़ नहीं रही, आपके पास किताब नहीं है शायद. आई थिंक मिसबा के पास किताब नहीं है. चलें. वया अबी लिमाज़ा तस्जुदु लिहाज़िहिल अस्नामी. एक और भी पढ़ लें. वया अबी लिमाज़ा तसअलु हाज़िहिल अस्नामा. ठीक है, अब आप इसको जरा एक्सप्लेन कर दें. ओ माय फादर एंड ओ माय फादर. And oh my father, why do you prostrate to this idols? To these idols. ठीक है ना, this तो है लेकिन आपको पता है feminine singular use हो रहा है, लेकिन है ये these. ठीक है ना. To these idols. हाँ. And oh my father, why do you ask these idols? Very good. अब देखें, आप माइक बंद करें तो फिर मैं एक्सप्लेन करूं. अब देखें यहाँ पर इन्होंने कहा ओ माय फादर व्हाई डू यू प्रोस्ट्रेट टू दीज आइडल्स. किस तरह है? लिहाज़िहिल अस्नामी. अस्नामी क्यों यूज हुआ है यहाँ पर? ली की वजह से. ठीक है ना. और वया अबी लिमाज़ा तसअलु यू आस्क. यू आर आस्किंग, लेकिन चूंकि वो काना की तरह व्हाई डू यू आस्क. हाँ, यहाँ काना नहीं है इसीलिए डायरेक्ट है. वमा वया अबी एंड ओ माय फादर लिमाज़ा व्हाई डू यू आस्क. आप क्यों सवाल करते हैं, आप क्यों पूछते हैं हाज़िहिल अस्नामा, इन अस्नाम से, इन बुतों से. तो यहाँ पर देखें आप, अस्नामा आया है. ठीक है, इन्हीं चीजों को आप घर में गौर से आप देखा करें कि तसअलु का. अच्छा, तसअलु का क्या मतलब है? आपने ये क्यों कहा यू आस्क? अस्मा ने कहा यू आस्क. तसअलु का कोई और मतलब भी हो सकता है, कोई भी बताए मुझे. फेमिनिन भी हो सकता है ना. फेमिनिन हो सकता है. क्या हो सकता है इंग्लिश में या उर्दू में? शी आस्क्स. तसअलु, शी आस्क्स. आपको याद है मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब तसअलु होता है तो आप कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि तसअलु ही है, शी है कि यू है. तो देखिए कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है कि नहीं? पता चल रहा है ना, बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर आप शी लगाती हैं तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा बताएं. तसअलु, तसजुदु, शी तो नहीं लग सकता है ना यहाँ पर. तो वेरी क्लियर है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिटरमिन करता है कि यू है कि शी है. ठीक है ना. अब आप जब पढ़ेंगी आपको ये इसके ट्रांसलेशन नहीं भी होगी लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यू है कि शी है. नेक्स्ट पढ़ें. कौन पढ़ेगा? नाहिद. इन्ना हाज़िहिल अस्नामा ला ततकल्लमु वला तस्माउ. नेक्स्ट वन भी. व इन्ना हाज़िही अस्नामा हाज़ी नहीं बोला. हाज़िहिल अस्नामा ला तदुर्रु वला तनफउ. क्या मतलब हुआ? Indeed, these idols do not speak, and they do not, and hear. And they do not hear. पूरा है ना, वला तस्माउ, and do not hear. Next. And indeed, these asnam, these idols do not harm or नहीं लिखा हुआ benefit. वह लिखा हुआ. वह का मतलब and do not benefit. They do not benefit. ये बहुत क्लियर है सबको. अभी हमने पढ़ा था ततकल्लुम क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा था. वला तस्माउ पढ़ा था हमने. तदुर्रु भी पढ़ा था. तनफउ भी पढ़ा था. ये सब हमने पढ़ लिया. इसको दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. तो मैं एक दफा इन्ना में इंडीड बोलना जरूरी है या आपको मैंने बताया था क्लास में भी कि शेख मुस्तफा कहते हैं कि जब आप नॉर्मल बात कर रहे होते हैं तो आपको इन्ना बोलने की इतनी जरूरत नहीं होती है. लेकिन इस वक्त तो हम लोग सीख रहे हैं ना, हम लोग लर्न कर रहे हैं. कुरान में भी जब इन्ना आता है उसका मतलब कोई होगा, वरना अल्लाह ताला इन्ना को कुरान में ना डाल दे. मैंने आपको बताया था कि मैं इस फेवर में हूँ कि जब इन्ना लिखा हुआ तो आप इसको जरूर यूज करें. वेरीली, इंडी, सर्टनली, जो भी आप कहना चाहें. उर्दू में आप लिखें तो बेशक. ठीक है ना, बेशक. इसमें कोई शक नहीं है कि ये आइडल्स, these idols, indeed these idols do not speak and they do not hear. और सेकंड है and indeed these idols do not harm and they do not benefit. नेक्स्ट पढ़िए. कौन? शमीम पढ़िए. वला आई शैइन. ला कहाँ पर है? मुझे ला तो नहीं दिख रहा है. शैई, सॉरी. वला आई
وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَزْعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابُ وَإِنَّ شَرَابَ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لا تاكلوا ولا تشربوا. बस इतना आगे पढ़िए. इसका मतलब क्या हुआ? वली अय्यि शैइन, इसको मैं आपको बता देती हूँ. वली अय्यि शैइन, व का मतलब एंड होता है, और अय्यि शैइन, अय्यु शै कहते हैं किस चीज की वजह से, क्यों, व्हाट इज द रीजन. तो वली अय्यि शैइन का मतलब है फॉर व्हाट रीजन, यानी व्हाई. एक्चुअली वाई होता है, लेकिन अगर क्लियरली आप पढ़ेंगे शैइन लिखा हुआ है ना, फॉर व्हाट रीजन, वाई, फॉर व्हाट रीजन. तदअू, ये अगेन तदअू आप पढ़ चुके हैं. वदअ यदअू, इसका क्या मतलब हुआ? To make, to place और to put. तदअू. और आगे लहा आप लोगों को पता है, लहा का मतलब है फॉर हर. अत्तआम व शराबा आप लोग पता नहीं पढ़ा था शायद हमने. तो आम का मतलब है खाना, फूड, और शराब का मतलब है ड्रिंक, पीने की चीज, फूड एंड ड्रिंक. अब आप इसको ट्रांसलेट करें. वली अय्यि शैइन तदअू लहा अत्तआम व शराबा. and they, for what reason, for what reason they तदअू क्या है? they place, दे कहाँ से? I mean it's तज़अू. वदअ यदअू, इसमें तदअू है. अभी हमने डिस्कस किया था कि ता क्यों यूज होता है. दो चीजों के लिए, for female, यू के लिए भी और शी के लिए भी. ठीक है ना. इधर So शी yes. के लिए है, she के लिए है. शी है यहाँ पर क्या? लहा ताम. वली अय्यि तदअू, और फॉर व्हाट रीजन यू प्लेस, आप okay, so he's talking to his father. Okay, यू प्लेस. लहा जो है ना, वो किसके लिए है? वो आइडल्स के लिए है. लहा क्यों यूज हुआ है? अगेन बिकॉज आइडल्स आर नॉन ह्यूमन एंड प्लूरल्स हो गया आइडल्स, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? फेमिनिन सिंगुलर. Okay, so why do you place food and drink for them? For them, exactly. And okay. for what reason? Yeah, why do you place for them the food and the drink? ठीक है, समझ आ गई सबको? नेक्स्ट भी आपने पढ़ा था शमीम, आप पढ़िए नेक्स्ट का ट्रांसलेशन. And indeed these idols, oh my father, do not eat and do not drink. Exactly. And indeed these idols, oh my father, they do not eat and they do not drink. La ta'kulu. La ta'kulu, again ये देखें feminine singular use हुआ है. ta'kulu is feminine singular. तशरबु again is feminine singular, क्योंकि idols के लिए use हो रहा है. अब आप देखें बार बार ये हमें reinforce हो रहा है कि तशरबु, ta'kulu, ये सब जो use हो रहे हैं, तदफउ, तस्मउ, ये सब, तदुर्रु, तनफउ, ये सब क्यों use हो रहा है? idols के लिए use हो रहा है. और idols के लिए because they are non human, तो उसके लिए feminine singular use कर रहे हैं. नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नौरीन. जी. वकाना आज़रु यग़दबु वला यफ़हमु. आगे भी. Azar used to become angry and does not understand. He does not understand. Did not understand, क्योंकि वो काना इसके साथ भी लगेगा ना. काना जब लगता है वो आज़र यग़दबु वला यफ़हमु दोनों के साथ काना लगेगा. तो यग़दबु आप लोग पढ़ चुके हैं शायद. गदिबा यग़दबु पढ़ चुके हैं. गदिबा यग़दबु टू बी एंग्री. गज़ब जैसे हम कहते हैं ना, गज़ब. गदिबा यग़दबु. और यफ़हमु शायद नहीं पढ़ा आप लोगों ने. यफ़हमु है फ़हिमा यफ़हमु. फ़हिमा यफ़हमु टू अंडरस्टैंड. फ़हम हम कहते हैं ना, फ़हम हम कहते हैं तफ़हीमुल कुरान है ना, ये कुरान की जो तफसीर है. तो फ़हम का मतलब है समझ, टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना. तो यग़दबु का मतलब है टू बी एंग्री, और गदिबा यग़दबु. और यफ़हमु का मतलब है टू अंडरस्टैंड. फ़हिमा यफ़हमु से आता है. तो ये इन्होंने ठीक पढ़ा है. एन आज़र यूज्ड टू गेट एंग्री एंड ही वुड नॉट अंडरस्टैंड. गुस्से हो जाते थे और समझ नहीं आता था उनको कि कैसे क्या करें. चलें आगे. नौरीन आप इसको पढ़ें, कंप्लीट करें. वकाना इब्राहिम यंसहु लिकौमिही, and Ibrahim used to advise to his people. وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ, and people become angry or used to become angry and they would not understand.
ٹھیک ہے. تو اب اس میں جیسے ہم نے بھی کہا تھا غضب یغضب, اسی طرح ینسہو لفظ ہے, ینسہو, ینسہو کس سے نکلا ہے؟ نسہ ینسہو, یعنی ٹو گیو ایڈوائس اگین, تو سنسیئر ایڈوائس. اور پھر اس کے بعد یغضبون, یہ پلورل ہے کہ ٹو گیٹ اینگری, اور یفہمون بھی پلورل ہے ٹو انڈرسٹینڈ. وکان ابراہیم ینصح لقومہ, and Ibrahim used to give sincere advice to his people. وکان الناس یغضبون ولا یفہمون, but the people, but بھی ہو سکتے ہیں, and بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کا کبھی یوز but کی طرح بھی ہوتا ہے, and کی طرح بھی ہوتا ہے. and the people, yeah, but the people used to get angry and they would not understand. ٹھیک ہے. اب ناہید آپ کی باری ہے, کس کی؟ شمیم کون؟ یہ آخری لائن پڑھیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کتنا ٹائم ہے. ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم فورتھ نہیں پڑھیں گے, آخری لائن کو ہی پڑھ لیں. قال ابراہیم انا اکثر الاسنام اذا ذهب الناس وحینئذ یفهم الناس. ٹھیک ہے. اب اچھا آپ بول دیں, پھر میں ایکسپلین کرتی ہوں, اگر آپ کو جتنا آتا ہے آپ بول دیں. کہ ابراہیم said I am I will break the idols when people go what does it mean? میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں, سارے ورڈز بتاتی ہوں. یفہم الناس, چلیں آپ مائک بند کیجئے تو میں بتاتی ہوں. سب سے پہلا ورڈ ہے قال ابراہیم, اینڈ ابراہیم said. ٹھیک ہے نا, ابراہیم آپ سب کو آتا ہے. قال ابراہیم, ابراہیم آئے گا کیونکہ اگین دس از دا سبجیکٹ, ہی از اسپیکنگ, تو قال ابراہیم آئے گا, ابراہیم نہیں آئے گا. قال ابراہیم انا, اور اس کو انا مت کہا کریں لوگ, اردو والا انا, کسی کی انا, کسی کا ایگو, وہ نہیں ہے. یہ انا کا مطلب ہے آئی. اکثر الاسنام, I will break the idols. اکثرو, آپ کو پتا ہے نا, اگر ہم کہتے ہیں we will break تو کیسے کہیں گے؟ نکسرو, ٹھیک ہے نا, نکسرو. اگر ہم بولیں گے I broke, کیسے کہیں گے past tense میں؟ کوئی بتائیں آپ میں سے. I broke. کسرتو. ویری گڈ. کسرتو, کسرنا. I broke, we broke. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم بولیں گے کسرتا, اس کا کیا مطلب ہے؟ You broke. کسرتی, کسرتما, کسرتم, یہ سب آپ کو آتا ہے نا. تو کسرا یکسرو آپ کو بتا چکی ہوں, کسرا یکسرو ہوتا ہے ٹو بریک. تو کسرا ہی بروک, یکسرو ہی بریکس. تو قال, اب جب اس کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں نا اکثرو, تو ہی بریکس بھی ہے کہ ہی ول بریک بھی ہے. مضارع ہے نا, مضارع کا صیغہ میں پریزنٹ ٹینس بھی ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہے. تو قال ابراہیم, ابراہیم سے انا اکثر الاسنام, I will break the idols. اور اسناما کیوں ہے, اسنامی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آبجیکٹ آف بریکنگ ہو جائے گا. اذا آپ پڑھ چکے, when ذهب الناس, when the people will go. ذهب الناس. اب دیکھیں اس کے ساتھ پورا یہ سینٹینس کمپلیٹ ہو رہا ہے, when the people will go. حالانکہ ذهب الناس آتا ہے the people went, ٹھیک ہے نا, لیکن یہاں پر کیا آئے گا ذهب الناس when the people will go, because start اس طرح ہو رہا ہے کہ وہ فیوچر ٹینس سٹارٹ ہو رہا ہے. I will break the idols. اچھا یہ ابراہیم نے زور سے نہیں کہا, اس میں لکھا نہیں ہے فی نفسہ, نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کہ ان کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ میں تمہارے بتوں کو توڑوں گا, یہ تو نہیں کہیں گے نا. تو انہوں نے یہ آستے سے کہا, اپنے دل میں کہا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا, ان کا یہ ہرگز ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کسی کو ہیومیلیٹ کرے, کسی کو ذلیل کرے, کسی کی توہین کرے. جس طرح آج کل ہمارے بہت کامن ہو گیا ایک دوسرے کو ذلیل کرنا, ایک دوسرے کی توہین کرنا, ایک دوسرے کو ریڈیکیول کرنا, کسی کو بہت نیچے کر کے دکھانا, اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے یہ کیا, بہت خوش ہوتے ہیں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ سب یہی آ رہا ہے, ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا, اور بہت ہی توہین آمیز چیز ہے یہ اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے. اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا ہے کہ کسی کی توہین کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے بتوں کو توڑا, کیونکہ وہ ان کو ٹیچ کرنا چاہ رہے تھے, ان کو سکھانا چاہ رہے تھے. آپ کو پتا ہے ابراہیم علیہ السلام
रुश्त पे थे, वो सच्चाई पे थे, उनको हिदायत मिली हुई थी, वो इंटेलिजेंट थे, वो जब छोटे से थे तब से उनको ये समझ आती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी आपने पढ़ी भी, अब इंशाल्लाह आगे भी और पढ़ेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये अपने दिल में कहा, जोर से नहीं कहा, उनको नहीं कहा, उनको टीच करने के लिए सोचा कि मैं ये इन बुतों को मैं तोड़ दूंगा, अना अक्सिरुल असनामा, मैं बुतों को तोड़ दूंगा, इज़ा ज़हबन नासु, जब लोग यहाँ से चले जाएंगे, जब जाएंगे। वहीना इज़िन, ये लफ्ज आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। हीना इज़िन का मतलब है, आप ये भी कह सकते हैं देन, या मतलब किसी चीज की वजह से कुछ हो, लेकिन ज्यादातर ये किस चीज को शो करता है, कोई टाइम को शो करता है। एट दैट टाइम, यानी एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट क्या होगा कि जब मैं इनको तोड़ दूंगा, इन बुतों को, तब क्या होगा, ही न इज़िन, और उस वक्त, उस आवाज नहीं आ रही, आवाज चली गई मेरी, आवाज नहीं आ रही। नो, वॉइस इज ओके, वॉइस ठीक है आपकी। ठीक है, वो किसी ने अपना म्यूट कर लिया होगा, इसीलिए नहीं आ रही होगी। अस्मा, आपने गलती से म्यूट कर लिया होगा अपना। तो क्या मैं बता रही थी, हाँ, तो उन्होंने टीच करने के लिए वहीना इज़िन का मतलब है, और उस वक्त और उस मौके पर, एट दैट टाइम, यानी जब वो देख लेंगे कि उनके बुत टूट चुके हैं, तो फिर क्या होगा, वो कहते हैं यफ़हमुन नासु, यानी उस वक्त, उस मौके पर, उसको देख के एट दैट टाइम द पीपल विल अंडरस्टैंड। यफ़हम यानी वो अंडरस्टैंड करेंगे, अन्नास द पीपल। और आपको पता नहीं ये बार बार ये सिंगुलर क्यों आ रहा है, यफ़हमुन नासु, ज़हबन नासु। आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट मेंशन होता है, आवाज नहीं आ रही। आपने, सबको आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, सबको आपकी आवाज ठीक है रूम में। अस्मा, आ रही है। हाँ अस्मा, आप अपना माइक को आपने शायद मेरी आपने अपने लैपटॉप को या फोन को म्यूट कर दिया होगा। बस ये लास्ट लाइन है, अभी बस खत्म कर रही थी, तो बात ये सुन लें ताकि खत्म हो जाए इंशाल्लाह। आप वीडियो दोबारा से देख लेंगे इंशाल्लाह तो ठीक होगा। तो वो कह रहे हैं यफ़हमुन नासु, मैं आपको ये बता रही थी कि यफ़हमु इस यफ़हमुना नहीं है, यफ़हमु है, सिंगुलर है। और सिंगुलर क्यों यूज होता है, आपने ये रूल भी पढ़ा है कि जब हम सब्जेक्ट को यूज कर रहे होते हैं, नाउन को यूज कर रहे होते हैं, तो उसके पहले अगर हम जो भी फेल लगाते हैं, जो भी वर्ब लगाते हैं, तो वो हम सिंगुलर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं यूज नॉर्मली। तो अगर हम अन्नास नहीं होता तो यफ़हमुना होता, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अन्नास है उसके, तो यफ़हमुन नासु हो गया, ज़हबन नासु हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। उम्मीद है कि सारे रूल्स मैंने जितने भी हमने पढ़े हैं उनको हमने एक तरह से रिपीट कर लिए हैं। अगर कोई सवाल है तो इस वक्त आप लोग पूछ लें। हमने करना था 4 सबक, लेकिन हमने किए हैं 3। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो अब ये थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें, क्योंकि शुरू का इंट्रोडक्शन भी नहीं होगा उसमें, और फिर जिस तरह से हम जा रहे हैं आपको तरीका भी पता चल गया, तो फास्टर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन कोई है तो अभी पूछ लीजिए बिफोर वी एंड। जी मेरा है क्वेश्चन, मैं शुरू में थोड़ा मिस कर दिया, सॉरी, बच्चे थे मेरे पास। क़ससुल अंबिया भी कह सकते हैं, वो भी जमा है, और क़ससुल नबीयीन, तो दोनों में क्या फर्क होगा? क़ससुल अंबिया और क़ससुल नबीयीन दोनों सेम है। और क़िसस जो है, जो मैंने शुरू में बताया था कि क़िसस का मतलब है स्टोरीज की जमा है, क़िस्सा की जमा है, और क़सस जो है वो क़सस की जमा, क़स्सा की जमा है। जैसे हम कहते हैं ना क़सस्तु, मैंने नरेट किया, तो उसमें स्टोरी मतलब नहीं, वो बयान करना है या नरेट करना है, रिलेट करना है। और अंबिया और नबीन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यानी दोनों यूज हो सकते हैं। यूज हो सकते हैं। तो क़ससुल अंबिया भी कह सकते हैं, क़ससुल नबीन भी कह सकते हैं, क़िससुन नबीन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो क़िसस is noun and क़सस is verb. If you think about it, this is how I interpret it. शेखों ने इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने किसी को एक्सप्लेन कर रही थी, किसी ने मुझे कहा क़सस और क़िसस इज द सेम थिंग। जस्ट लास्ट वीक किसी ने मुझे कहा, तो मैंने उनसे कहा मेरे जहन में ये आता है, ये क़िसस इज अ नाउन बिकॉज इट्स अ स्टोरी, and qasas means it's a verb because you are relating something or narrating something. It's an excellent way to understand it कि हम कहते हैं ना qasastu, qasasna, qasasta, qasasti, qasastuma, qasastunna, ये सब जब हम कह रहे होते हैं तो उसका मतलब ये कि it's a verb and वर्ब को हम यूज कर रहे हैं। ठीक, और अकुस्सु नकुस्सु अगर उसका हम प्रेजेंट टेंस या मुदारे यूज करेंगे, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन qasas एंड क़िसस। लेकिन इन्होंने पूछा था खासकर नबीयीन और अंबिया का, तो ये दोनों एक ही चीज है। हो सकता है नौरीन, हो सकता है अंबिया और नबीयीन के भी इस्तेमाल करने में थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन किसी, मुझे याद पड़ता है किसी ने पूछा था, शायद शेख मुस्तफ़ा को शायद पूछा था, या पता नहीं किसको पूछा था, तो उन्होंने कहा स्लाइट डिफरेंस है बट डजंट मैटर। जी, Qasasul Anbiya means narrating the prophets or describing the prophets? Yeah, narrations about the prophets.
Narrations. Okay. या But again, narrating the prophets. Yeah, that's what. हाँ, तो इसी तरह कुछ कह लेंगे, समझ लें. बट दे आर बोथ करेक्ट. अगर आप टाइटल को देखें, दे आर बोथ करेक्ट. नरेशंस हैं या स्टोरीज हैं, सेम ही चीज है. somebody is narrating तो भी ठीक है. Any other question? Ati, are you okay? Any questions? Alhamdulillah, auntie, I'm fine. Are you enjoying it? I want to ask all of you, Yeah. are you enjoying it? Yeah, Alhamdulillah, it's really nice. Yes. जो चीज आपने पढ़ी हुई है उन्हीं चीजों को हम लोग रिपीट कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. जो नए वर्ड्स हैं वो आपको बता भी दूंगी, पुराने भी साथ साथ बता रही हूँ. लेकिन इट विल गिव यू एन सेंस ऑफ अचीवमेंट, ए फीलिंग कि आप जो चीजें आपने पढ़ी थी उसको आप एक्चुअली अब विदाउट ट्रांसलेशन के, विदाउट एनी नोट्स, अब आप इसको दोबारा एक दफा जब मौका मिले सुन लें बिफोर नेक्स्ट वीक, ताकि आप उसमें से तमाम नोट्स ले लें. ठीक है ना. अब ये होगा कि आपका होमवर्क एज सच कोई एक्सरसाइजेस नहीं है, लेकिन शेख मुस्तफ़ा ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे. मैं आपको वो क्वेश्चंस भेज दूंगी, उस पे लगा दूंगी ग्रुप पे. अरबिक में क्वेश्चन है, आप उसको अरबिक में पढ़ लें एंड अंडरस्टैंड कर लें क्वेश्चन क्या है. इफ यू कैन आंसर इन अरबिक, ट्राई टू आंसर इन अरबिक. छोटा सा भी आंसर हो तो आप दे दें. मतलब मैं पूछूं कि फला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था, तो आप लिख सकते हैं कि उनका वालिद का नाम आज़र था. ठीक है ना. इट्स द शॉर्ट, या हिज नेम वाज आज़र, इस तरह भी आप कह सकते हैं. अब ये आपकी मर्जी है. आप अगर आप नहीं लिख सकती हैं अरबिक में तो कोई बात नहीं, आप कम से कम इंग्लिश में या उर्दू में लिख के देख लें कि आप क्वेश्चन समझ रही हैं कि नहीं और आंसर दे पा रही हैं कि नहीं. जो हमने पढ़ा है उसमें से आपने कितना एब्जॉर्ब किया है, और आपके सामने अगर एक चीज है तो उसको आप रीड करके सिर्फ उसको आप कम से कम उसको एक्सप्लेन भी कर सक रही हैं कि नहीं. और शेख मुस्तफ़ा के क्वेश्चन तो मैं आपको भेज दूंगी. शेख अकरम जो हैं वो ज़रा मुश्किल क्वेश्चन देते हैं. वो इस तरह का देते हैं कि वो कह देते हैं कि इस कहानी को अब आप इस 2 पार्ट्स को या 3 पार्ट्स जो आपने पढ़े इसको आप अपने अल्फाज में लिखें. वो आपको मुश्किल लगेगा, तो वो मैं आपको नहीं दे रही हूँ. शेख मुस्तफ़ा वाले क्वेश्चंस आपको भेज दूंगी इंशाल्लाह. जैसे भी आपसे हो सके अरबिक में जवाब दे सके तो अरबिक में जवाब दे लें, और वरना फिर आप इंग्लिश में, उर्दू में, बांग्लादेशी में भी आप देना चाहती है तो आप दे सकती हैं. ओके ओके इंशाल्लाह. अच्छा, मेरा ये था यहाँ पे एक कि आपने माशाल्लाह वो सारा एक्सप्लेन किया, साथ साथ सारे टेंसेस को. तो अगर आप वाहिद जमा को भी जैसे कर दें, जैसे यहाँ पे था जुबाबा, तो इसकी यानी जमा क्या होगी? अल्फारा. तो इसकी भी तो जैसे हिजारतुन का तो पता है ना, हिजरुन. तो कुछ जैसे साथ साथ हम जमा और वाहिद भी ऐड करते जाए तो वोकैबुलरी में थोड़ा ज्यादा इजाफा हो. हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा ट्रांसलेट आप उसमें देख लें डिक्शनरी में तो आसान हो जाएगा. जी वो भी होगा. या ये कि हम लोग फिर तैयारी करके आए आगे, तैयारी थोड़ी सी करके आइए आप नेक्स्ट लेसन की. अब देखिए हमें 5 पढ़ना था, 5 हमने नहीं पढ़ा, तो 5 को 4 पढ़ना था, तो 4 को नहीं पढ़ा, तो नेक्स्ट टाइम अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे. और इंशाल्लाह जहां जहां मुझे आता है मैं आपको साथ साथ वाहिद जमा बोलती जा रही हूँ, लेकिन जहां पर मुझे ख्याल नहीं आया तो वहां मैंने नहीं लिखा हुआ है. मेरे नोट्स में, मेरे सामने मेरे नोट्स भी हैं, उनको भी देख, किताब को भी देख रही हूँ और साथ नोट्स को भी देख रही हूँ. मुझे वो खुद थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पहले ऐसे कभी नहीं पढ़ाया कि किताब पढ़ती हूँ और फिर नोट्स को भी देख रही हूँ. तो इंशाल्लाह ये जितना भी हो सकेगा मैं इसमें सनम असनाम मैंने बताया, बहुत सारी चीजें मैंने बताई आपको वाहिद जमा, तो जो नहीं मैंने बताई है वो आप देख लें थोड़ा. और मैं साथ साथ गर्दाने भी बता रही हूँ, कसरा यक्सिरू भी, जैसे अक्सिरू के साथ मैंने ये भी बताया, कसरा यक्सिरू, इस तरह सबके साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि बता लूँ. हर दफा बताना जरूरी नहीं है क्योंकि ये पढ़ चुके हैं आप लोग अरबिक 1 में भी 2 में भी. जो वर्ड मुझे नया लगता है उसके साथ बताती हूँ और कभी कभी सबके साथ भी. उम्मीद है कि सबको ठीक लग रहा होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेट्स होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आप लोग भी थोड़ी प्रिपेयर करके आ जाएं. आपको पता है अब तरीका क्या है, तो लेसन 4, 5, 6, 7, 8 कोशिश करेंगे 5 खत्म करें. नहीं कर सकेंगे तो जितना कर सके उतना करेंगे. ठीक है इंशाल्लाह. ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.